Matthew chapter 15 and verse 28. మత్తయి 15వ అధ్యాయము 28వ వాక్యము. இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஸ்திரீயே, உன் விசுவாசம் பெரிது, நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவது என்றார். அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. நம்முடைய ஜீவியத்தில் தெய்வீக சுகத்தின் வல்லமை கிரியை செய்யாமல் இருப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்முடைய விசுவாச குறைவு. One important reason for the power of divine healing not to work in our life is a lack of faith. మన యొక్క జీవితంలో దైవిక స్వస్థత క్రియ చేయకుండా ఉండటకు ఒక కారణం ఏమిటంటే మన యొక్క అవిశ్వాసమే. அற்புதங்கள் அதிசயங்களை கண்டு பல ஆண்டுகள் ஆகிறது. ஆகையால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் அதே பைபிளில் அவர் எழுதி வைத்திருக்கிற அதிசயங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்வார் என்கிறதான விசுவாசம் அற்று போயிற்று. So many years have gone since we have seen miracles and wonders, the miracles that are written in the word of God. We do have a doubt that whether it will take place in our lives. అద్భుతములు ఆశ్చర్యములు చూసి చాలా సంవత్సరములు గతించిపోయినవి. అందువలన నా యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క లేఖనములో రాసినటువంటి ఆ యొక్క కార్యములు చేయగలడా అని చెప్పి నమ్మకము కోల్పోయి ఉన్నారు. விசுவாசிகள் என்று பெயர் பெற்றாலும் இல்லாத ஒரு காரியம் விசுவாசம்தான். Though we are called as believers, the thing that we don't have is his faith. విశ్వాసులు అని చెప్పి పేరు పొందినప్పటికీ కూడా వారిలో లేని కార్యము విశ్వాసమై ఉన్నది. தேவனுடைய சுகமளிக்கும் வல்லமையை அனுபவிப்பதற்கான மிகவும் அவசியமான ஒரு காரியம் விசுவாசம்தான். One essential thing that we need for the power of divine healing is to work in us is his faith. దేవుని యొక్క స్వస్థపరిచే శక్తిని అనుభవించేటువంటి ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటంటే విశ్వాసమైనది. சில நேரத்தில் நாம் ஜெபிக்கிறோம், ஆனால் ஜெபம் போதாது. In some occasions we pray, but this prayer is not sufficient. కొన్ని సందర్భములో మనం ప్రార్థించుచున్నాము, అయితే మన యొక్క ప్రార్థన మాత్రం చాలదు. விசுவாசித்தால் தானே ஜெபிக்க முடியும். உண்மைதான், ஜெபமே ஒரு விசுவாசத்தினுடைய வெளிப்படுத்தல், ஒரு அடையாளம் தான். ஆனால் அந்த விசுவாசம் போதாது. Only if we believe that we can pray, prayer itself is a symbol of faith, but that prayer is not sufficient. విశ్వసించినందువలనే మనము ప్రార్థించుచున్నాము, ఆ యొక్క ప్రార్థనే విశ్వాసమునకు సాదృశ్యము అనబడుచున్నది. అయినప్పటికీ కూడా అటువంటి విశ్వాసము చాలదు. இயேசு பலரை பார்த்து உன் ஜெபத்தின்படி ஆக கடவது என்று சொல்லாமல் உன் விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவது என்று சொன்னார். Looking at many, Jesus did not say let it be done according to your prayer, but he said let it be done according to your faith. యేసుక్రీస్తు కొంతమందిని చూసి మీ యొక్క ప్రార్థనకు తగినట్లుగా జరుగునని చెప్పకుండా నీ యొక్క విశ్వాసముకు తగినట్లుగానే జరుగునని చెప్పినాడు. நாம் ஜெபித்து ஜெபித்து ஏதோ ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் போய் காத்திருக்கிறோம், அது போதாது. We pray saying that something should take place and therefore we tarry in his presence, but that is not sufficient. మనము ప్రార్థించి ఏదో ఒక కార్యము జరగవాలని చెప్పి కనిపెట్టుకొని ఉన్నాము, అయితే అది చాలదు. ஆண்டவரே என்னை சுகமாக்கும் என்று ஜெபிக்கிறோம், ஆனால் அது போதாது. ஆண்டவர் என்னை சுகமாக்குவார் என்கிறதான விசுவாசம் மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. We pray to the Lord saying that Lord heal me, but that will not suffice, but we need to have faith that the Lord shall heal us. ప్రభువా నన్ను స్వస్థపరచుము అని చెప్పుచున్నాము, అది మాత్రము చాలదు. కానీ ప్రభు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు అని చెప్పవలేనే. இந்த விசுவாசம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வளர வேண்டும். This faith should increase in our lives. ఈ యొక్క విశ్వాసమైనది మన యొక్క జీవితంలో అభివృద్ధి చెందవలేను. வியாதி சிறிய வியாதியா இருக்கிற வரைக்கும் தெய்வீக சுகத்துக்காக நின்று பார்ப்போம். Until that sickness is a small thing, we also take effort to stand for divine healing. వ్యాధి అయినది చిన్న వ్యాధిగా ఉన్నంత కాలమును కూడా దైవిక స్వస్థత కొరకు కనిపెట్టుకొని చూసేదము. அந்த வியாதி ஒரு பெரிய வியாதியாக மாறும்போது, இல்லை என்றால் கொஞ்ச நாட்களாக விடுதலை இல்லாமல் இருக்கும்போது ஒரு பயம் வருகிறது. When that sickness increases, or if we have sickness for a long time, then we get a fear. ఆ యొక్క వ్యాధి అయినది గొప్ప వ్యాధిగా మారినప్పుడు, కొన్ని దినములు వ్యాధికి స్వస్థత లేనప్పుడే భయపడేదమే. பயம் நமக்குள்ளாக தானா வருகிறது மாத்திரமல்ல, நம்மை பயப்படுத்த சில நல்ல விசுவாசிகளும் இருக்கிறார்கள். Not only we have fear within ourselves, but there are also good believers who instill that fear in us. భయము ఉన్నది మన జీవితంలో వచ్చినది మాత్రమే కాదు, గాని మనల్ని భయపరచుట కొరకు కొంతమంది మంచి విశ్వాసులు ఉన్నారు. పేరు విశ్వాసి,
அவர்கள் வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லி கவலைப்படாதீர்கள் உங்களுக்காக ஜெபிப்போம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக என்னமோ தெரியல கொஞ்சம் செக்கப் பண்ணிக்கோங்க, ஊழியர்களுக்கு குடும்பம் இல்லை, உங்களுக்கு எனக்கு தான் குடும்பம் இருக்கு, அவங்க பிரசங்கம் பண்ணிட்டு அவங்க நல்லா இருப்பாங்க, நீங்க தான் கஷ்டப்படணும், தயவு செய்து என்ன கொஞ்சம் பார்த்துட்டாவது வாங்க. They are called as believers. Instead of saying that confess the promises and the Lord shall heal you, they say that we don't know what is the problem that you have. Servants of God, they don't have family, therefore you just go and have a small checkup. వాగ్దానములు చెప్పి మీ కొరకు ప్రార్థించుతాము అని చెప్పట్లేదు, కానీ ఏమవుతాదో తెలియదు. అయితే ఆ యొక్క సేవకులకు ఏమిటి వారు చెప్పెదరు, వారు బాగుండెదరు, మీకే కదా కుటుంబం ఉన్నది, అందువలన కొంచెం చికిత్స చేసుకోండి అని చెప్పెదరు. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக என்னுடைய கண்ணில் ஒரு சதை வளர ஆரம்பித்தது. A few years later there was a small growth in my eye. కొన్ని సంవత్సరముల క్రిందట నా యొక్క కంటిలో ఒక పొర పెరుగుట ఆరంభించినది. அது உள்ளிலிருந்து வளர்ந்து வளர்ந்து நான் கண் திறந்தாலும் வெளியே பார்க்கக்கூடிய விதத்துல அது வெளியே வர ஆரம்பித்தது. It was grown to such an extent even when I opened my eye that was visible even outside. లోపల నుంచి పెరిగి పెరిగి నేను కన్ను తెరిచినప్పటికీ కూడా బయట చూసే రీతిగా అది పెరిగి ఉన్నది. என்னுடைய கண்ணை இப்படி திறந்தால் உள்ளிலிருந்து ஒரு சிறிய நாக்கை போல் அது தொங்கிட்டு இருக்கும். When I opened my eye, it was stretching forth like that of a tongue outside. కన్ను తెరిచినప్పుడు అది ఒక చిన్న నాలుక వలె అది వేలాడుచుండును. அடிக்கடி ரத்தம் வரும். Often blood came out. సారికి దానిలోంచి రక్తము వచ్చును. அங்கே பைபிள் ஸ்டடி நடத்திட்டு இருக்கும்போதே இப்படி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அந்த ரத்தத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கணும். When I was conducting Bible study itself, I used to take that blood with a tissue paper. బైబిల్ స్టడీ జరుగుతున్నప్పుడే నేను టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని ఆ విధంగా తుడుచుచూ ఉంటుంది. அதை வச்சுட்டு ஒரு விசுவாசி வீட்டுக்கு நான் போனேன். With that I went to a believer's house. దానితో కూడా ఒక విశ్వాసి ఇంటికి వెళ్ళి ఉంటిని. அவங்க ஒரு நர்ஸ். She was a nurse. ఆమె ఒక నర్స్ అయి ఉన్నది. அவங்க பார்த்துட்டு பிரதர் இது என்ன இது அப்படினு கேட்டாங்க. As soon as she saw, she said, brother, what is this? ఆమె నన్ను చూసి బ్రదర్ ఇదేమిటి అని అడిగినది. தெரியல, என்னமோ வளர்ந்துட்டு இருக்கு கொஞ்ச நாளா. I said, I do not know what it is, but some growth is seen. తెలియలేదు, కొన్ని రోజులుగా ఏదో పెరుగుచున్నది. ஐயோ இது சின்னதா இருக்கும்போதே நீங்க எடுத்துக்கணும். You should have taken when it is small itself. ఇది చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడే మీరు దాన్ని తీసివేయవలెను. ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் உங்களுடைய உமிழ்நீரை எடுத்து அப்படி கண்ணுக்கு மேலே தேய்ச்சிருந்தா வந்திருக்கும். It is enough if you just take a spittle and apply it upon your eyes, then it will come out. ఏమీ లేదు, మీ యొక్క ఊము తీసి కొంచెం దానిపైన రుద్ది ఉంటే వచ్చి ఉండును. இனி அது வளர்ந்துட்டே வரும், வளர்ந்து வளர்ந்து கண்ணே மூடிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. It will just grow and it will cover your eyes, she said. అది పెరుగుతూ వచ్చును, పెరిగి పెరిగి కన్ను మూసివేయను అని చెప్పి ఉన్నది. ஆனா ஒரு காரியம் செய்யலாம்னு சொன்னாங்க. But she said that you can do a thing. అయితే ఒక కార్యం మాత్రం చేయవచ్చును. நான் ஒரு நாள் வரேன், I'll come one day. నేను ఒక రోజు వచ్చేదను. ஒரு கத்திரிக்கோல் வச்சு கண்ணை தூக்கிட்டு அதை வெட்டி போட்டுரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. I'll cut it out with a scissor, she said. కత్తిరి తీసుకొని ఆ యొక్క కన్ను తెరిచి దాన్ని కత్తిరించదనని చెప్పి ఉన్నారు. ஏமா வலிக்காதா? Will it not pain? అది నొప్పి ఉండదా? வலிக்கதான் செய்யும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. She said that you'll have pain. నొప్పి ఉండును అని చెప్పి ఉన్నది. ஆனா 2 நாள் நீங்க படுத்துட்டே இருக்கணும், கண்ணுல கொஞ்சம் ஐஸ் வச்சுட்டா 2 நாள் பொறுத்து சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க. 2 days you have to just lie down. You'll get all right if you shall keep ice for 2 days upon your eyes. అయితే 2 రోజులు ఆ విధముగా గుచ్చుచూ ఉండును, అయితే ఐస్ పెట్టినట్లయితే సరిగా మారునని చెప్పి ఉన్నది. அது கேட்ட உடனே என்னுடைய ஹார்ட் உடைய ஸ்பீடு கொஞ்சம் கூடி போயிடுச்சு. As I heard, the beating of my heart increased. అది విన్న వెంటనే నా యొక్క గుండె కొట్టుకున్నట వేగముగా మారి ఉన్నది. ஐயோ இப்படிதான் செய்யணுமா? Should I do all this? ఈ విధంగా చేయవలేనా? மனுஷனுடைய வார்த்தைகள் தவறான வார்த்தைகளை போட்டா வந்தால் விசுவாசத்தையே கொலை செய்யக்கூடியதான மரணத்துக்கு ஏதுவான வார்த்தைகளாகவும் வரலாம். If man shall put out wrong words, then it shall even kill our faith and it shall be as words of death. శ్వాసము మాటలు ఈ విధముగా తప్పైన మాటలు వచ్చినట్లయితే మరణములకు తగినటువంటి చంపివేసేటువంటి మాటలు కూడా రావచ్చును. அன்னைக்கு ராத்திரி நான் போய் ஜெபிச்சேன். On that night I went and prayed. ఆ యొక్క రాత్రి వెళ్ళి నేను ప్రార్థించున్నాను. 2 மணி நேரம் தான் ஜெபிச்சேன். 2 மணி நேரத்துல பயமே போயிடுச்சு. I just prayed for 2 hours only and within that I lost that fear. 2 గంటల సేపు మాత్రమే ప్రార్థించున్నాను. 2 గంటల సేపు లోపలనే నా యొక్క భయము పోయి ఉన్నది. 2 வாரம் பிறகு இன்னொரு விசுவாசி ஒரு நல்ல விசுவாசத்தின் வார்த்தையை சொன்னாங்க. பிரதர் இது கேன்சராக கூட இருக்கலாம்.
After 2 weeks, another believer, she said that this may be a cancer. ఇంకొక 2 వారముల తర్వాత ఒక విశ్వాసి ఇంకా మంచి మాటలు చెప్పినాడు, బ్రదర్ ఇది క్యాన్సర్ గా కూడా ఉండవచ్చునే. ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபையினால் எனக்கு பயம் வரவில்லை. But by the grace of God, I did not have any fear. దేవుని యొక్క కృప వలన నాకు భయము పుట్టలేదు. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய சைஸ் குறைய ஆரம்பித்தது. Little by little, the size of it began to decrease. కొంచెం కొంచెముగా దాని యొక్క సైజు తగ్గిపోయి ఉన్నది. ஒரு நாள் இரும்பில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும்போது அது விழுந்து என்னுடைய கையிலே வந்து விட்டது. One day, when I was sitting at Irumulu, it came down from my eyes and fell down. ఒకరోజు ఇరుముడూరులో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు అది బూడి నా యొక్క చేతిలో పడి ఉన్నది. நம்முடைய விசுவாசத்தின்படியே ஆக கடவது. Let it be done according to our faith. మన యొక్క విశ్వాసంగా తగినట్టే జరుగుని. நானும் உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று அவர் சொல்லாமல் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று அவர் சொன்னார். He did not say that even I am the healer, but he says that I am your healer. నేను నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవా అని చెప్పకుండా నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవా నేనే అని చెప్పినాడు. வெறும் ஜெபத்தை மாத்திரம் செய்து அவர் ஏதோ ஒன்று செய்யட்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தால் ஒன்றும் நடக்காது. If we just pray alone and remain that let him do something for us, that nothing shall take place. ఊరక ప్రార్థన మాత్రమే చేసి ఆయన ఏదో ఒకటి చేయవలెను అని చెప్పి కాచుకొని ఉన్నట్లయితే ఏమీను జరగదు. நாம் ஜெபிக்கும் போது அவர் செய்வார் என்கிறதான நிச்சயத்தோடு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். As we pray, we should pray with assurance that the Lord shall do that for us. మనము ప్రార్థించినప్పుడే ఆయన చేయగలడు అని చెప్పి విశ్వాసముతోటి ప్రార్థించవలెను. ஸ்திரீயே உன்னுடைய விசுவாசம் பெரியது என்று அவர் சொல்வதற்கு காரணம் என்ன? What is the reason for Jesus to say, woman, great is thy faith? అమ్మా నీ విశ్వాసము గొప్పది అని చెప్పి ఆయన చెప్పుటకు కారణం ఏమిటి? சுகத்திற்காக அவர்களுடைய மகளுடைய சுகத்திற்காக இயேசுவை அணுகும்போது When she saw Jesus for the healing of her daughter, ఆమె యొక్క కుమార్తె యొక్క స్వస్థత నిమిత్తమై ప్రభువుని వేడుకొనున్నప్పుడు இயேசு இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லவில்லை. Jesus did not say, lo, I come. యేసు ఇదిగో వచ్చుచున్నానని చెప్పలేదు. அவர்கள் அவரிடத்தில் அணுகும்போது அவருடைய 3 ரியாக்ஷன்ஸ் பிரதிக்கிரியைகளை நாம் பார்க்கிறோம். When she saw Jesus, we find 3 reactions of him. ఆయన వద్దకు ఆమె వెళ్ళినప్పుడు ఆయన యొక్క 3 విధమైనటువంటి ప్రతిక్రియలను మనం చూడగలుగుచున్నాము. 22 23 வாசிங்க. Verses 22 and 23. 22 23 వాక్యములు. அப்பொழுது அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும், என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள். அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. And he answered her not a word. అందుక ఆయన ఆమెతో ఒక్క మాట అయినను చెప్పలేదు. நம்ம ஆண்டவரை பாருங்க, நமக்கு கூட அப்படிதானே பண்ணுவாரு. நம்ம ஒன்னு கேட்போம், ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டார், அமைதியா இருப்பார். Look at our God, even so he shall do for us also. When we shall ask him for a particular thing, he shall remain silent. మన యొక్క ప్రభువు చూడండి, మనము కూడా ఒకటి అడిగేదము, దానికి ఏమీని చెప్పకుండా ఊరకుండాని. இந்த ஸ்திரீ ஆனவள் ஒரு முறை கேட்கவில்லை, பலமுறை கேட்டாள். This woman she did not ask once, but she asked for many times. ఈ యొక్క స్త్రీ ఒక్కసారి అడగలేదు, పలు విధమైన సార్లు అడిగినది. 23వ వచనத்தை தொடர்ந்து வாசிங்க. பிரதியுத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் வந்து, இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே. இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே அப்படி என்றால் அவள் இயேசு பதிலே சொல்லல, ஆனா இவள் கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறாள். The disciples they said that for she cried after us, that means she was continually calling after Jesus, but Jesus never replied unto her. ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయుచున్నది అని చెప్పినట్లయితే ఆ యేసు ఒక్క మాట కూడా పలకలేదు. అయినప్పటికీ కూడా ఈమె ఆ విధముగా బ్రతిమాలుకొనుచున్నది. சில நேரங்களில் சுகத்துக்காக விடுதலைக்காக ஆண்டவரை நாம் கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். இந்த ஸ்திரீயை போல பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். அவர் பதிலாக ஒன்றுமே சொல்லுகிறதில்லை. In some occasions for our healing we cry unto God, we keep on calling God and keep on crying unto God, but God never answers us. ఒక సందర్భములో మనము కూడా యేసు వైపు చూసి స్వస్థత నిమిత్తమై విడుదల నిమిత్తమై మనం విజ్ఞాపన చేయుచునే ఉన్నాము. అయితే యేసు ఒక్క మాటైనా పలుకలేదు. ఈ యొక్క స్త్రీ చేసిన విధముగానే మనం చేయుచున్నాము. இதற்காக நாம் என்ன செய்யலாம்? What should we do for this? ఇందు నిమిత్తమై మనం ఏం చేయవలెను? நான் கூப்பிட்டு பார்த்தேன், ஒன்றும் நடக்கவில்லை, நான் போகிறேன் என்று சொல்லலாமா? I cried unto the Lord and there was no answer from him. Can we say that let me go? నేను కేకలు వేసినాను, అయినప్పటికీ కూడా ఏమీను జరగలేదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయేదమా?
போனால் எங்கே போக போகிறோம்? If we go, then where shall we go? పోయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళేదము? பதில் சொல்லாத இயேசுவை விட்டு போனால் பிரியமானவர்களே எங்கே போக முடியும்? If we shall forsake and go from Jesus who never answers us, where shall we go? ఏమీను మాట్లాడలేదని చెప్పి ప్రియమైన వారలారా యేసుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళినట్లయితే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళేదము? எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 38 39. Hebrews chapter 10 verses 38 and 39. హెబ్రీయులు 10వ అధ్యాయము 38 39 వాక్యములు. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்கிறார். நாமும் கெட்டு போக பின்வாங்கிறவர்களாயிராமல் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களாயிருக்கிறோம். விசுவாசத்துக்கு விரோதமான ஒரு காரியம் பின் வாங்குவது. Contrary to faith is drawing back. విశ్వాసమునకు విరోధమైనటువంటి కార్యమే వెనుక తీయనదై ఉన్నది. கூப்பிட்டு கொண்டே பின்தொடர்வது விசுவாசம், சலிப்படைந்து பின் வாங்குவது அவிசுவாசம். Calling and persuading is faith, but getting vexed of calling is backsliding. విజ్ఞాపన చేయొచ్చు వెంబడించినది విశ్వాసమైనది, అలసిపోయి వెనుకకు తిరుగునది అది అవిశ్వాసమైనది. ஆகையால் நம்முடைய விசுவாசத்தை தேவன் சில நேரத்தில் பரீட்சை பார்ப்பார். Therefore in some occasion God shall try our faith. కొన్ని సమయములో మనకి విశ్వాసమును కూడా దేవుడు పరీక్షించును. நம்முடைய விசுவாசம் எந்த அளவில் வளர்ந்திருக்கிறது? To what extent our faith has grown. మనకి విశ్వాసము ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుచు ఉన్నది. கொடுத்து கொண்டே இருந்தால் குழந்தைகளாகவே இருப்போம். If we shall continually give, then we shall be as babes. మనకు ఇచ్చుచునే ఉన్నట్లయితే మనము పసిబిడ్డల వలె ఉండేదము. ஆண்டவர் சில நேரத்தில் கொடுக்காமல் இருப்பார் நம்முடைய விசுவாசத்தை சோதிப்பதற்காக. In some occasions God may not give us in order to try our faith. కొన్ని సమయముల ప్రభువు మనకు అనుగ్రహింపకుండా ఉండునది విశ్వాసమును అభివృద్ధి చెందించుట కొరకు. இந்த நேரத்திலும் இங்கே வந்திருக்கிற விசுவாசிகள் மத்தியில் நான் ஆண்டவரை எத்தனையோ முறை கூப்பிட்டேன், ஒரு பதிலையும் காணோம். அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு எத்தனையோ நாட்கள் ஆகுகிறது, போதும் போதும் என்று ஒரு சலிப்புக்குள் வந்திருக்கிறீர்களா? Even among the believers who have come here to say, they say that I called upon God in many occasions, but He has not answered unto me. Is there anyone who has been vexed of calling God again and again? ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారిలో కూడా దేవుని యొద్ద నేను ఎన్నో సార్లు విజ్ఞాపన చేసినాను, అయినప్పటికీ కూడా ఏమీను ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేదు, చాలు అని అలసిపోయినాను చెప్పి అనుకొనుచున్నారా? அன்புள்ள இயேசு பரிகாரியாக அழைக்கப்பட்டவர், நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தவர். இப்பொழுது நம்முடைய விஷயத்தில் பதில் சொல்லாதவரை போல் தோன்றும் போது நாம் என்ன சொல்ல போகிறோம்? Loving Jesus who has been called as a healer and as one who has doeth good, and if he remains as one who is not answering in our matter, then what is the answer that we are going to give unto him? ప్రియమైనటువంటి యేసు స్వస్థపరిచే యెహోవా అని పిలువబడినటువంటి ఆయన, మేలు చేటు కొరకే తిరుగుచున్నటువంటి ఆయన మనకి ఏమీ చేయలేదట మనం ఏమి చెప్పబోచు? நாம் இப்பொழுது வாசித்தது போல நான் பின் வாங்கினால் அழிவுதான் சந்திப்போம். As we read, if we shall draw back, then we shall reach destruction. మనం ఇప్పుడు చదివిన విధముగానే వెనుక తీసిన ఎడల నాశనము పొందేదము. பின் வாங்கினால் அழிவு, அவரை பின் தொடர்ந்தால் பதிலை காணோம், என்ன செய்வது? If we shall draw back, then we shall face destruction, but when we call after him, there is no answer. Therefore what shall we do now? వెనుక తీసిన ఎడల నాశనము, వెంబడించిన ఎడల ఆయన ఏ యొక్క ప్రత్యుత్తరమును ఇవ్వటలేదు, ఏం చేయగలము? நாம் ஒன்றுதான் செய்ய முடியும். We can do one thing. మనము ఒకటి మాత్రమే చేయగలము. இப்பொழுதும் ஆண்டவரை இன்னும் நாங்கள் எல்லாரும் உம்மையே விசுவாசிக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளமாக நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பல்லவியை பாட போகிறோம். As a sign to say, Lord, even now I believe thee, we are all going to sing a chorus. ఇప్పుడు కూడా ప్రభువా మేమందరములు కూడా చేరి నిన్ను మాత్రమే విశ్వసించుచున్నామనే దానికి సాదృశ్యముగా ఒక పల్లవిని పాడబోచున్నాము. ஆண்டவரே நீர் பதில் சொன்னாலும், நீர் அமைதியா இருந்தாலும், நீர் கிரியை செய்தாலும் கிரியை செய்யாவிட்டாலும் எங்களுடைய தீர்மானம் இதுவே. Lord, whether you answer or whether you do not answer, whether you work or whether you remain without working, Lord, if this is our reaction. ప్రభువా నీవు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చినప్పటికీ ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా, క్రియ చేసినప్పటికీ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా మేమందరం కూడా ఈ విధముగా చెప్పుచున్నాము. மாணவர்களே, தேவன் பேசாமல் இருக்கும்போது அவர் ஒரு கொடூரமான தேவன் அல்ல. Beloved, when the Lord remains silent without speaking anything, then he is not a terrible God. ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు మౌనముగా మాట్లాడకుండా ఉన్నప్పుడు ఆయన భయంకరమైన దేవుడు కాదు. நம்முடைய வேதனையில் பிரியப்படுகிற தேவன் அல்ல அவர். He is not a God who is pleased in our pain. మన యొక్క వేదన యందు
ఇష్టపడే దేవుడు ఆయన కాదు. நாம் பதில் சொல்லாதவர்கள் அவர் பதில் சொல்லாமல் இருந்தாலும் அவர் நம்மை பற்றி மிகவும் கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார். Though if he remains silent without answering to us, it is careful concerning us. మన నిమిత్తమై ఆయన ప్రత్యుత్తరము ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా మిక్కిలి అక్కర కలిగిన వాడై ఉన్నాడు. பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒரு சம்பவத்தை நான் கண்டேன். Before many years I saw an instance. కొన్ని సంవత్సరములకు ముందుగా ఒక సంభవం నేను చూసి ఉంటిని. அடையார்ல இருக்கிற நம்முடைய ஃபெய்த் ஹோம்ல சண்டே ஸ்கூல் முடிச்ச பிறகு சில சிறு பிள்ளைகள்லாம் கிரவுண்ட்ல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. After Sunday school was over in Adaya Faith Home, small children they were playing in the ground. సండే స్కూల్ ముగించిన తర్వాత అడియారి విశ్వాస గృహములో చిన్న పిల్లలందరూ కొంతమంది ఆడుకొనుచు ఉన్నారు. ஒரு சிறு பையனுடைய அப்பா அவனை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாரு, வா வா போலாம் சீக்கிரம் வா. Father of a small child, he was continually calling her saying that come we shall go home. ఒక చిన్న పిల్లవాని యొక్క తండ్రి పిలుచుచు ఉన్నాడు, త్వరగా రమ్ము వెళ్ళేదము. அவன் கேட்கவில்லை. But he did not pay heed to that. అయినప్పటికీ కూడా ఆ పిల్లవాడు వినలేదు. நீ வராட்டா நான் போயிடுவேன். He said that if you shall not come then I shall go home. నీవు రాని ఎడల నేను వెళ్ళిపోయేదను. அப்பொழுதும் கேட்கவில்லை. Even then he did not hearken to it. అప్పుడు వినలేదు. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டாரு. He started his vehicle and he went. మోహమును స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళి ఉన్నాడు. அப்பொழுதும் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான். Even then he was playing. అప్పుడు కూడా ఆటలాడుచు ఉన్నాడు. ఫ్రెండ్స్ எல்லாம் அப்பா போயிட்டாரு, ఫ్రెండ్స్ எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. All his friends said that your father has gone. ఆ యొక్క స్నేహితులందరూ చెప్పి ఉన్నారు, మీ తండ్రి వెళ్ళిపోయాడు. அவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா? Do you know what he answered? ఆ పిల్లవాడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా? அவர் போக மாட்டாரு, அங்க போய் திரும்பி நிப்பாரு அப்படின்னு. He will not go but he shall go there and stop. ఆయన వెళ్ళి ఉన్నాడు కదా, ఆ వెళ్ళిన విధముగా వెళ్ళి అక్కడ నిలబడిని. கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து அதே மாதிரி தான் அப்பா பைக் அங்க பார்க் பண்ணிட்டு அங்க இந்த கேட்ல இருந்து கூப்பிடுறாரு, இப்போ அது வான்னு சொல்லி. After a while his father parked his bike and then he called him saying that at least now come. కొంతసేపు గడిచిన తర్వాత ఆ యొక్క తండ్రి అదే విధముగానే ఆ యొక్క బైక్ ను ఒక ప్రక్క నిలబెట్టి గేట్ లో నుంచి పిలుస్తున్నాడు, ఇప్పుడైనా త్వరగా రమ్మని చెప్పుచున్నాడు. அந்த பையனுக்கு தன்னுடைய அப்பாவை பற்றி இருந்ததான அறிவு நமக்கு இல்லையே. We don't have the knowledge the boy had concerning his father. ఆ యొక్క పిల్లవానికి తండ్రిని గురించినటువంటి ఆ యొక్క ప్రకటన మనకు లేకుండా ఉన్నది. நம்மிடத்தில் பேசாமல் இருக்கிறாரே, நம்மை விட்டு யாரிடத்துல போய் பேச போறார்? He is remaining without speaking to us and leaving us, to whom shall he go and speak? మన యొద్ద మాట్లాడకుండా ఉన్నాడే, మన యొద్ద నుంచి వెళ్ళిపోయి ఎవరి యొద్ద మాట్లాడగలడు? நமக்காக வந்தார், நமக்காக ஜீவித்தார், நமக்காக மரித்தார், நமக்காக எழும்பினார், நமக்காக இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவர் ஏதோ கொஞ்சம் நேரம் பேசாமல் இருக்கிறதுனால அவரை மறுதலிப்பது நியாயமா பிரியமானவர்களே? He came for us, he lived for us, he died for us and he is yet living for us, and if we shall remain silent for a moment then is it to deny him? Is it just to deny him? మన నిమిత్తమే వచ్చినాడు, మన నిమిత్తమే జీవించున్నాడు, మన నిమిత్తమే మరణించున్నాడు, మన నిమిత్తమే పునరుత్థానుడై ఉన్నాడు, ఇప్పుడు కూడా జీవించుచున్నాడు. అయితే కొంతకాలం మనతో మాట్లాడకపోతే మనతో మాట్లాడకుండా ఉండనా? இல்லை, இந்த அமைதி நேரத்தில் நம்முடைய விசுவாசத்தை தெரிவிப்போமாக. அந்த சிறு பையன் சொன்னது போல என்னுடைய தேவன் என்னை விட்டு போக மாட்டார். Even in this moment of silence, let us reveal our faith, saying that he shall not depart from us or he shall not leave us. ఈ యొక్క మౌనముగా ఉన్నటువంటి సమయములో కూడా మన యొక్క అభిప్రాయముని వెల్లడి చేసేదవి, నా యొక్క ప్రభు నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళడు అని చెప్పి ఆ యొక్క చిన్న పిల్లవాడి తండ్రిని గురించి చెప్పినట్లుగా చెప్పేదవి. இந்த நேரத்திலும் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆண்டவர் பேரில் நம்முடைய விசுவாசத்தை தெரிவிப்போமாக. Even in this moment, let us all join together and reveal our faith towards God. ఈ యొక్క సమయమందు కూడా ప్రభు వైపు చూసి మనకి విశ్వాసముని వెల్లడి పరిచేదవి. ஷலபராத்தியா கரபா சபனா மகதுடா நீரே அன்பி பரத்து வேறே ஒரு தேட்டம் இல்லை பரனே. நீரே அன்பி பரத்து வேறே ஒரு தேட்டம் இல்லை. அவர் அமைதியா இருந்தாலும் அவர் தூரமானவர் அல்ல. Though he remains silent, it is not far away from us. ఆయన మౌనముగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన దూరముగా లేడు. அவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார்.
He is in our midst. ఆయన మన మధ్యన ఉన్నాడు. அவர் நம் பக்கத்தில் இருக்கிறார். He is close by our side. ఆయన మన ప్రక్కన ఉన్నాడు. அவர் அதர்சனமானவராய் இருந்தாலும் அவர் நம்மையே கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Though he is an invisible God, he is always looking upon us. ఆయన అదృశ్యమైన దేవుడైనప్పటికీ కూడా మనల్ని ఆయన చూచుచున్నాడు. இதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அவருடைய நம்முடைய இயேசு அவருடைய இரண்டாவது பிரதிக்கிரியை பாருங்கள். And let us look to the second creation of our Jesus. మన యొక్క యేసు యొక్క రెండవ క్రియ చూడండి. சீஷர்கள் இந்த ஸ்திரீ மறுபடியுமாக இயேசுவை கூப்பிடுவதை கண்டு இயேசு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்க, கொஞ்சம் சுகமாக்கவும் ஆண்டவரே என்று சொல்லாமல் கத்திட்டே இருக்கிற பாருங்க, அனுப்பிடுங்க ஆண்டவரே சீக்கிரம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. When the disciples saw her calling unto Jesus again and again, the disciples they came and said unto Jesus, saying that, Lord, send her away, for she crieth after us. యేసు వైపు చూసి యొక్క శిష్యులు కేకలు వేయుచున్నది చూడి, యేసు కొంచెం స్వస్థపరచమని చెప్పకుండా కేకలు వేయుచున్నది త్వరగా పంపివేయమని చెప్పుచున్నారు. యేసు அந்த சூழ்நிலையில அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, எவ்வளவு பாவப்பட்ட ஸ்திரீ எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லாம அவரும் சீஷர்களோடு கூட கட்சி சேர்ந்து, ஏமா நான் உங்களுக்கெல்லாம் வரல, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அவரும் சேர்ந்து போன்னு சொல்ற மாதிரி பேசிட்டார். In that situation, Jesus did not say to the disciples, saying that you should not say such a word towards her, for she is a woman, for she is a poor woman, she is suffering a lot. But joining along with the disciples, Jesus said that I did not come for your sake, but I have come for the Israelites. So saying, he also sent her away. యేసు ఆమెను చూసి ఈమె పాపము కష్టపడుచు వచ్చున్నదని చెప్పకుండా శిష్యులతో కూడా చేరి, నేను ఇశ్రాయేలు జనుల నిమిత్తమే వచ్చున్నాను, నీవు వెళ్ళమన్నట్లుగా మాట్లాడి ఉన్నాడు. அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ என்ன செய்திருக்க வேண்டும், அவளுடைய பிரதிக்கிரியை என்னவா இருந்திருக்க வேண்டும்? Then what that woman would have done and what would have been her reaction? అప్పుడు ఆ యొక్క స్త్రీ ఏం చేసి ఉండవచ్చుని, లేకపోతే ఆయన యొక్క క్రియ ఏ విధముగా ఉండవచ్చుని? இவரெல்லாம் ஒரு கடவுளா? Is he a God? ఈయన ఒక దేవుడా? கடவுள்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் தானே கடவுள். இவரே ஜாதி பார்க்கிறார், இஸ்ரவேலுக்கு மாத்திரம் வந்திருக்கிறாராம். இப்படியே சுகம் கிடைக்காட்ட கூட பரவாயில்ல, நான் போயிடுறேன்னு சொல்லி போயிருக்க வேண்டும். If he is a God, then he should be a God of all. He sees after caste, he says that he has come for the Israelites, saying so, then she would have gone back. దేవుడు అంటే అందరికి దేవుడు కదా, అయితే ఈయన ఇశ్రాయేలుకు మాత్రమే వచ్చున్నానని జాతి చూస్తున్నాడు. ఈయన ఏమి దేవుడు, స్వస్థత దొరకపోయినప్పుడు కూడా పర్వాలేదు అని వెళ్ళి ఉండవచ్చునే. ஏன் அப்படி இயேசு பேசினார்? Why did Jesus say so? యేసు ఎందు నిమిత్తముగా ఆ విధముగా మాట్లాడాడు. அவர் அப்படி வாயில சொன்னா கூட அவருடைய இருதயம் அவள் பக்கமா பொங்கிட்டு இருந்தது. Though Jesus have said with his mouth, yet his heart was towards her. ఆయన నోటి ద్వారాగా పలికినప్పటికీ కూడా ఆయనకు హృదయమైనది ఆమె వైపు చూసి ఉప్పొంగుచు ఉన్నది. இதுவும் ஒரு விசுவாசத்தின் சோதனைதான். Even this is a trial of faith. ఇది కూడా విశ్వాసమునకు వచ్చినటువంటి శోధన. நமக்கும் சில நேரத்துல ஆண்டவர் பட்சபாதம் உள்ளவர் என்கிறதான சில சூழ்நிலைகள் நமக்கும் வரலாம். Even some occasions we may pass through situations wherein we say that God is partial. మనకు కూడా కొన్ని సందర్భములు ప్రభు పక్షపాతి కలిగిన వాడనే పరిస్థితులు రావచ్చునే. எல்லாருக்கும் சுகம் கிடைக்குது, எனக்கு மட்டும் கிடைக்கல. He heals all, but I don't get any healing. అందరికి స్వస్థత దొరుకుచున్నది, నాకు మాత్రము దొరుకుటలేదు. சிலருக்கு இந்த சாட்சி எல்லாம் கேட்கும்போது விசுவாசம் வராது, அதரியம் தான் வரும். ஆமாமா இவங்களுக்கெல்லாம் சுகம் கிடைக்கும், என்ன மட்டும் சுகப்படுத்த மாட்டார். Some when they hear testimony, they are not encouraged, but they get discouraged, saying that they are all healed, but God is not healing me. ఈ యొక్క సాక్ష్యములన్నీ వినుచున్నప్పుడు కొంతమందికి విశ్వాసం రాదు. ఈ విధముగా అనుకునేది, వీరందరిని స్వస్థపరచున్నాడు, నన్ను మాత్రం స్వస్థపరచనంటున్నాడు అని చెప్పేది. அந்த ஸ்திரீ சோர்ந்து போகவில்லை. That woman she never became faint. ఆ యొక్క స్త్రీ సొమ్మసిల్లిపోలేదు. சீஷர்கள் எல்லாரும் ஏகமாய் சேர்ந்து அவளை அனுப்பி விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். இயேசுவும் அதுக்கேற்ற வார்த்தையும் பேசிவிட்டார், அவளோ போகவில்லை. All the disciples joining together, they said that send her away. Even Jesus also said so, but she did not go from him. శిష్యులందరూ కూడా ఈమెను పంపివేయమని చెప్పినారు. దానికి తగినట్లుగానే యేసు ప్రభువు మాట్లాడి ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఈమైతే వెళ్ళలేదు. சீஷர்கள் நடக்க நடக்க இயேசு நடக்க நடக்க
அவள் அங்கே நின்று விட்டு போயிடுவீரா இயேசுவே சுகம் தர மாட்டீரா என்று கெஞ்சவும் இல்லை. As Jesus and the disciples were walking and passing by, she did not stand there and plead saying that, Lord Jesus, will you not heal me? యేసు వెళ్ళుచుండగా శిష్యులు వెళ్ళుచుండగా ఆమె మాత్రం అక్కడ నిలబడి వెళ్ళుచున్నావే ప్రభువా స్వస్థత ఇవ్వవా అని చెప్పి అడగలేదు. போ போ சுகம் தர முடியாது என்று என்பதற்கு சமமான வார்த்தைகளை இயேசுவும் சீஷர்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவள் செய்தது என்ன? As Jesus and the disciples were saying like that of go you should not get any healing, at that time what did that woman do? వెళ్ళిపో స్వస్థత ఇవ్వను కుదరదు అన్నట్లుగా శిష్యులు యేసు మాట్లాడుచున్నప్పుడు ఆమె చేసినది ఏమిటి? 25వ వచనం వాసింది. Verse 25. 25వ వాక్యము. அவள் வந்து ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை பணிந்து கொண்டாள். அவரை பணிந்து கொண்டாள். என்ன கிரியை பாருங்க. இது சாதாரண ஒரு ஆள், ஒரு விசுவாசி கூட சாதாரணமா செய்ய மாட்டான். As she came and worshipped him, see her reaction, even a believer will not do this. ఆమె వచ్చి ఆయన మ్రొక్కి ప్రభువా నాకు సహాయము చేయమని అడిగినది ఏ విధముగా చేసినదో చూడండి. విశ్వాసి కూడా ఈ విధముగా చేయలేరు. அவர் சீஷர்களும் இயேசுவும் சொன்ன வார்த்தை போ என்பதற்கு சமமான வார்த்தை. அவளோ வந்தாள். The word that the disciples and Jesus said was equal to saying go, but she came back to him. శిష్యులను యేసు కూడా వెళ్ళిపో అని చెప్పేదానికి సమముగా మాట్లాడి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఆమె వచ్చి ఉన్నది. வந்தது மாத்திரமல்ல, இயேசுவுக்கு முன்பாக பணிந்து கொண்டாள். ஆண்டவரே எனக்கு உதவும். Not only she came, but also she worshipped him and said, Lord help me. ఆమె వచ్చినది మాత్రమే కాదు కానీ యేసుకు ముందుగా మ్రొక్కి ప్రభువా నాకు సహాయము చేయము. இந்த விசுவாசத்துல கூட ஆண்டவருக்கு திருப்தி இல்ல. Even God was not satisfied with this faith. ఈ యొక్క విశ్వాసములో కూడా ప్రభువుకు తృప్తి పడలేదు. ஆண்டவருடைய மைண்ட்ல என்ன இருக்கு? Then what is in the mind of God? ప్రభువు యొక్క మనసులో ఏమున్నది? உண்மையாகவே அந்த ஸ்திரியை அவர் அதிகமா நேசித்தார். Truly Jesus loved that woman more. నిజముగానే ఆ యొక్క స్త్రీని ప్రభు అధికముగా ప్రేమించున్నాడు. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தின் மூலமாக அவர் அப்படி செய்து கொண்டிருந்தார். But Jesus was doing so for a particular purpose. ఏదో ఒక గుర్తింపబడిన ఉద్దేశము నిమిత్తమై ప్రభు ఆ విధముగా చేయుచు ఉన్నాడు. சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் அவரோடு கூட இருந்த 12 சீஷர்களை வெட்கப்படுத்தும்படியாகவே இப்படி செய்து கொண்டிருந்தார். To say in brief, he was doing so in order to put the 12 disciples along with them to shame. క్లుప్తముగా చెప్పవలెనంటే ఆయనతో కూడా ఉన్నటువంటి 12 మంది శిష్యులని సిగ్గుపరచు నిమిత్తమే ఆ విధముగా చేసినాడు. எல்லா சோதனைகள் முடிந்த பின் அந்த ஸ்திரீ பின்தொடர்ந்து இயேசுவை நம்பிக்கொண்டு இருக்கும்போது இயேசு சொன்னார், ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரியது. When all the trial was over and when she was following after Jesus, Jesus said unto the woman saying that, woman, great is thy faith. ఈ యొక్క విశ్వాసములన్నీ కూడా ముగింపబడిన తరువాత ఇంకను ఆమె వెంబడించుచున్నప్పుడు ఆమెను చూసి అమ్మా నీ యొక్క విశ్వాసము గొప్పది. சீஷர்களை பார்த்து ஒரு முறையாவது இயேசு அப்படி சொன்னாரா? சீஷர்களே உன் விசுவாசம் பெரியது. Have at least once Jesus have said looking unto the disciple saying that great is your faith? శిష్యుల వైపు చూసి ప్రభు ఒక్కసారైనా ఆ విధముగా చెప్పినారా? శిష్యులారా మీ యొక్క విశ్వాసము గొప్పదని చెప్పి அற்ப விசுவாசிகளே நான் எவ்வளவு நாள் உங்களை தாங்குவேன் என்று சொன்னார். O ye of little faith, how long shall I be with you, said Jesus. అల్ప విశ్వాసులారా ఎంత కాలమే మీతో కూడా ఉండేదనని చెప్పినాడు. சீஷருக்கு உடனே உணர்வு உண்டாயிடும், எங்களெல்லாம் அற்ப விசுவாசின்னு கூப்பிட்டாரு, இவ்வளவு நாள் பின்தொடர்ந்து அந்த ஸ்திரீயை பெரிய விசுவாசி என்று கூப்பிடுகிறாரு என்று ஒரு வெட்கம் உண்டாகும்படியாக கர்த்தர் அந்த ஸ்திரீயை அவர்களுக்கு முன்பாகவே மறுபடியும் புறக்கணிக்கிறது போல சோதித்துக் கொண்டிருந்தார். The disciples might be ashamed saying, he said saying that O ye of little O ye of little faith, how long shall I bear you? O ye of little faith, how long shall I bear you? Saying, he said likewise to the disciples, but he said unto the woman saying that great is thy faith, saying so that he might put the disciples to shame. శిష్యులు ఆయన చూసి అనుకొనినారు, మమ్మల్ని అల్ప విశ్వాసులారా అని చెప్పినారు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ విధముగా ఆమె చిన్న విశ్వాసమును గొప్పది అని చెప్పుచున్నాడు అని చెప్పి వారు సిగ్గుపడి విధముగా ఈ విధముగా చెప్పినారు. அவளுடைய இரண்டாவது பிரதிக்கிரியை இயேசுவுக்கு முன்பாக வந்து கிட்ட வந்து பணிந்து கொண்டால் இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யும். Her second reaction is that she came to Jesus and she worshipped him saying that Lord help me. రెండవదిగా ఆమె చేసినది ఏమిటంటే యేసు యొద్దకు వచ్చి ఆయన మ్రొక్కి
ప్రభువా నాకు సహాయము చేయమని చెప్పి అడిగినది. இப்பொழுது இருக்கிற காட்சி எப்படி இருக்கிறது? இயேசு நின்று கொண்டிருக்கிறார். அந்த ஸ்திரீ அவருக்கு முன்பாக கீழே விழுந்து பணிந்து கொண்டிருக்கிறார். When we look to this scene, Jesus was standing, but the two men, she came and she fell down and worshipped Jesus. ఇప్పుడు జరిగినటువంటి దృశ్యము ఏ విధముగా ఉన్నదని చెప్పినట్లయితే ప్రభువు నిలబడి ఉన్నాడు, ఆమె అయితే ఉరంగి ఆ విధముగా మ్రొక్కుచూ ఉన్నది. ஆண்டவரே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆண்டவரே. Lord, please help me. ప్రభువా నాకు సహాయం చేయము. ஆண்டவருடைய மூன்றாவது வார்த்தைகளை பாருங்கள். Look to the third reaction of Jesus. ప్రభు యొక్క మూడవసారి పలికిన మాటలు చూడండి. ஸ்திரீயே, பிள்ளைகளுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்கெல்லாம் நான் போட மாட்டேன். Jesus said that, woman, I shall not take the bread of the children and put it before dogs. పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తము కాదని ఆమెతో చెప్పినాడే. 26வது வசனம். Verse 26. 26వ వాక్యము. அவர் அவளை நோக்கி, பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார். அப்போ அவள் ஒரு நாய் என்று அழைக்கப்படுகிறாள். She was called a dog. అప్పుడు ఆమె ఒక కుక్క అని పిలువబడుచున్నది. இது கோபம் வர வேண்டிய நேரம். This is a time where she can get angry. కోపం వచ్చే సమయమే. அப்ப நான் நாயா? Am I a dog then? నేను కుక్కనా? யாரும் அப்படித்தானே கேட்பாங்க. Then whosoever it may be, they shall ask so. ఎవరైనా ఆ విధముగానే కదా అడిగదరు. நான் உங்களை பார்த்து நீங்க வாரத்துல ஏதோ சிக்கா இருக்கிறீங்க, என்கிட்ட ஜெபிக்க வரீங்க, நாய்களுக்கெல்லாம் இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்வீங்க? For example, you are sick and if you come to pray and if I say that dogs have no room here, then what you will say? ఏదో మీరు వ్యాధి పడి ఉన్నారు, నా యొద్దకు ప్రార్థించుటకు వచ్చుచున్నారు, వచ్చినప్పుడు కుక్కలకంతనే ఇక్కడ స్థలము లేదని చెప్తే ఏ విధముగా ఉండుని? இனி சபைக்கு வர்றதா இருந்தா இந்த பிரதர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போன பிறகுதான் நான் வருவேன். அதுதான் நம்முடைய பெரிய விசுவாசம். If I come to the church only, I'll come only if this brother get transferred, then this shall be our great faith. ఇక మీదట నేను ఈ యొక్క సంఘమునకు రాబోలేనంటే ఈ యొక్క బ్రదర్ గారు ట్రాన్స్ఫర్ అయి వెళ్ళిన తర్వాతనే వచ్చేదను. అదే మన యొక్క గొప్ప విశ్వాసమై. இந்த ஸ்திரீ கொஞ்சம் கூட அதனால தயங்கல, அசையல. This woman, she did not hesitate, never she staggered because of this. దాని నిమిత్తమై ఈ యొక్క స్త్రీ ఎంతగా కూడా అభ్యంతర పడలేదు, కదల్చబడలేదు. இதே மாதிரி நீங்க கொஞ்ச நாளா சிக்கா இருந்து சபைக்கு வந்துட்டே இருந்திருப்பீங்க. ஆரம்பத்துல ஊழியக்காரங்கெல்லாம் ரொம்ப நாங்க ஜெபிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு உபவாச ஜெபம்லாம் வச்சிருப்பாங்க. வர வர ஊழியக்காரங்களே சோர்ந்து போயிட்டீங்க. இந்த அப்பா, இந்த பிரதர், இந்த சிஸ்டர் தொல்லை பிடிச்சவங்க சும்மா வந்துட்டு ஜெபம் பண்ணி கெஞ்சிட்டு இருக்காங்க. எப்பதான் ஒழிவாங்க, பார்த்தாலே சலிப்பு வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும். You would have been sick and you would have come for the meeting. Firstly, the servants of God, they would have fasted and prayed much for you. Then after that, they themselves begin to say that often the sister or brother, they come and they are not yet healed and they might get vexed because of you. కొంతకాలముగా మీరు వ్యాధి పడి ఉండెదరు. అప్పుడు వ్యాధి పడిన ఆరంభములో సేవకులు మిమ్మల్ని చూసి బాగా ప్రార్థించదము రండి అని చెప్పెదరు. ఉపవాస ప్రార్థనలంతా కూడా ఉపవాసించి ప్రార్థించదరు. తర్వాత కాలము గడిచి వెళ్ళ అయ్యో యొక్క సహోదరు వచ్చిన ఎంతో తొందరగా ఉన్నది, ఎప్పుడు ఇవి వెళ్ళేదరా అని చెప్పి సొమ్మసీలిపోయేటువంటి పరిస్థితులు కనబడుచున్నప్పుడు அந்த நேரத்துல ஆமா, இவங்க பணக்காரங்களாம் வந்தா கவனிப்பாங்க, ஏழைங்களாம் வந்தெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க, எல்லாம் ஜாதியை பார்க்கறவங்க, இதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. In that situation, we should not say that they will only look after the rich ones and not the poor ones, and these are the servants who look after caste. Therefore, we should not say so. వీరంతా ధనవంతులు వస్తే చూసేవారు, పేదవారు వస్తే చూడనంటున్నారు, వీరు జాతి చూసేదరు అని చెప్పి అనుకోనకూడదు. இந்த ஸ்திரீளுடைய பிரதிக்கிரியை பாருங்கள். Look at the reaction of this woman. ఈ యొక్క స్త్రీ యొక్క ఆ యొక్క ప్రతిక్రియ చూడండి. 26 27 சேர்ந்து வாசிங்க. அவர் அவளை நோக்கி, பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார். பிள்ளைகளுக்குடைய அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவது ஏற்றதல்ல என்று இயேசு சொன்னார். அவளோ, அதற்கு அவள், மெய்தான் ஆண்டவரே. மெய்தான் ஆண்டவரே, நான் நாய்தான் ஆண்டவரே. ஆகிலும் பாருங்க, நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன், அது கூட சொல்லல. உண்மைதான் ஆண்டவரே, நான் நாய்தான். அப்போ அவளுக்கு இருந்த அந்த விசுவாசத்தை பாருங்கள். She said, Lord, it is true, I am a dog, therefore look at her faith. ఆమె నిజమే ప్రభువా,
నేను కుక్కనే అని చెప్పినారు. ఆమెకున్నటువంటి విశ్వాసము చూడండి. நான் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக வந்தேன் ஆண்டவரே, நீர் என்ன சொன்னாலும் நான் பின் வாங்க மாட்டேன் என்று உறுதியா இருந்தாள். I came to receive, therefore whatsoever thou shalt not say, I shall not turn back. Thus she was steadfast. నేను పొందుకున్న నిమిత్తమే ప్రభువా ఇక్కడికి వచ్చినాను, మీరు ఏమి చెప్పినప్పటికీ కూడా వెనుక తీయను అని చెప్పుచున్నది. அவளுடைய விசுவாசத்தோடு கூட அவளுடைய தாழ்மை இந்த வார்த்தையில் பார்க்கிறோம். Along with her faith, we also find her humility. ఆమె యొక్క విశ్వాసముతో కూడా ఆమె యొక్క తగ్గింపైనటువంటి మాటలను మనం చూస్తున్నాము. நான் என்று அழைக்கப்படும் போது மெய்தான் ஆம் ஆண்டவரே என்று சொல்லக்கூடிய தாழ்மை இருந்தது. When she was called as a dog, she had humility to say the truth, Lord, I am a dog. కుక్క అని పిలువబడినప్పుడు నిజమే ప్రభువా కుక్కనే అని చెప్పినటువంటి తగ్గింపు కలిగి ఉన్నది. அப்போ இப்படி நம்முடைய விசுவாசத்தின் சோதனையில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் நாம் செய்ய வேண்டும். Even so we have to do such things in the trial of our faith. మన యొక్క విశ్వాస పరిశోధనలో జీవితమైనటువంటి కార్యములే మనము చేయవలెను. இயேசு பதில் சொல்லாதவரை போல் இருக்கும்போது, பட்சபாதம் உள்ளவரை போல் இருக்கும்போது, வித்தியாசங்களை காட்டுகிறவரை போல, நான் என்று கூப்பிடுவதை போல தோன்றும் போது நம்முடைய கிரியைகள் பிரதிக்கிரியைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? When Jesus remains without answering, and when he appears to be partial, and when situation permits as if he calls us as God, then what should be our reaction toward him? యేసు ప్రత్యుత్తరము పలుకకుండా ఉన్నప్పుడు మనల్ని కుక్క అని చెప్పి పిలిచినప్పుడు అదే విధముగానే ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ప్రతిక్రియలు ఏ విధముగా ఉండవలేని? அந்த ஸ்திரியை போல் தொடர்ந்து கூப்பிட வேண்டும், நம்முடைய ஜெபத்தை நிறுத்தக்கூடாது. As a woman, we should be continually calling unto God, and we should never stop our prayers. ఆ యొక్క స్త్రీ వలె మనము కొనసాగించి పిలుచునే ఉండవలేని, మన యొక్క ప్రార్థన నిలిపివేయరాదు. சோர்ந்து போவதற்கு நம்மை அனுப்புவதற்கான எல்லா சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நம் கிட்ட போக வேண்டும், இன்னும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். We may come across situation in order that we might become faint and turn back, but we should continually call upon him and follow after him. సొమ్మసిల్లిపోవునట్లుగా మన యొక్క పరిస్థితులన్నీ కూడా మన యొద్దకు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంకను మనము సమీపముగా వెళ్ళవలేని, ఆయన మ్రొక్కవలేని. ஆகையால் முதலாவது அவரை கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும், நம்முடைய ஜெபம் குறையக்கூடாது. First of all, we should continually call upon him, and we should not decrease in our prayers. మొదటగా ఆయన విజ్ఞాపన చేయుచునే ఉండవలేని, మన యొక్క ప్రార్థన తగ్గిపోరాదు. இரண்டாவது அவரிடத்தில் நெருங்கி அந்த சூழ்நிலையிலும் அவரிடத்தில் அவரை பணிந்து கொள்ள வேண்டும், தொழுது கொள்ள வேண்டும். Secondly, we should draw closer to him, and even in this situation we should worship him. రెండవదిగా అటువంటి సందర్భములో కూడా ఆయనకు సమీపముగా వెళ్ళవలేని, ఆయనకు మ్రొక్కుకొనవలేని, అదే విధముగా ఆయన ఆరాధించవలేని. மூன்றாவது, ஜனங்கள் நம்மை அற்பமாக எண்ணலாம், ஊழியர்களும் நம்மை அசட்டை பண்ணலாம், இவர்கள் வந்தாலே சலிப்பு என்று சொல்லலாம், பல விதமான வார்த்தைகளை, அதரியத்துக்குரிய வார்த்தைகளை கேட்கலாம், நாம் ஏதோ குப்பை என்று அவர்கள் நினைக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது நாம் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். ஆம் ஆண்டவரே, நான் குப்பைதான். Thirdly, people may reject us, even servants of God may despise us, they may consider us nothing, we may be discouraged of their words, but even in this situation we have to humble ourselves, saying that, Lord, I am so. సేవకులు కూడా చూసి చులకనగా ఎంచుకొనవచ్చుని, విశ్వాసులు చులకనగా ఎంచుకొనవచ్చుని, వీరు వస్తేనే తొందర అని చెప్పి అనుకొనవచ్చుని, వీరు కుప్పలాంటి వారు అని చెప్పి అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ సందర్భంలో మనము తగ్గించుకొనవలేని. ప్రభువా, నిజమే మేము కుప్పమై ఉన్నామని చెప్పి అనుకొనవలేని. இன்றைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட போனா, ஜட்ஜு கிட்ட கோர்ட்டுக்கு போனா, இல்லன்ற வியாதியோட ஹாஸ்பிட்டல் போனா, நம்ம எவ்வளவு கண்ணீர் விட்டாலும் அந்த கண்ணீரை பார்த்து அவங்க அசைய போறது இல்லை. Today, if you go to police station, or if you go and stand before a judge or to a doctor, they are not going to be shaken of our tears. మనం ఇప్పుడు కోర్టుకి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా న్యాయాధిపతి ముందుగా మనము కన్నీరు విడిచినప్పటికీ, వైద్యశాలకు వెళ్లి వైద్యుని మొదల కన్నీరు విడిచినప్పటికీ కూడా వారు మన నిమిత్తమై జాలిపడటలేదు. காரணம் என்ன? What is the reason? కారణం ఏమిటి? அவங்க இதே மாதிரி உங்களை மாதிரி பல கேஸ் பார்த்துட்டாங்க, பல கண்ணீரை பார்த்துட்டாங்க. இனி நீங்க வந்து அழுது என்ன நீங்க செய்ய போறீங்க? நாங்கெல்லாம் அசையவே மாட்டோம், பழகிட்டோம் இதெல்லாம். They have seen so many cases like this, and they have seen so many shedding tears like this, therefore they shall not be moved, or they will never have compassion looking at your state. మీ వలె వారు ఎన్నో కేసులు చూసినారు, ఎంతో మంది యొక్క కన్నీరు చూసినారు కనుక మేము ఇది చూస్తూనే ఉన్నాము, మేము కదల్చబడము అని చెప్పి వారు ఉండేదరు. இருதயம் கடினப்பட்டு போயிடுச்சு, பாதிக்கப்பட்டவர்களிடத்தில் எவ்வளவு காசு பிடுங்கலாம் என்று தான் தேடுவார்கள். Their hearts are hardened, and they try to draw money from them. హృదయం కఠినపడిపోయినది,
బాధపడుచున్నటువంటి వారి యొద్ద ఎంతగా డబ్బును లాగేదమని చెప్పి దాన్ని మాత్రమే వారు చూసేదారు. இயேசுவும் அப்படிப்பட்டவரா? Is Jesus so? యేసు అటువంటి వాడా? அவர் தான் நிறைய பேரை சுகமாக்கிட்டார். கிராமந்தோறும் பட்டணந்தோறும் நன்மை செய்கிறவாய் சுற்றி திரிந்தார். இந்த ஸ்திரீ வேற தேசத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க, எனக்கு டைம் இல்லம்மா போமா என்று சொல்லுகிறவரா? He went to both cities and villages, he healed many, and is he one to say that when this woman came seeking after herself, did he say that I have no work, therefore go? ఆయన ఎంతో మందిని స్వస్థపరచున్నాడు, మేలు చేయనట్లుగా తిరిగి ఉన్నాడు. గ్రామంలోనే పట్టణంలోనే ఆయన సంచరించి వారిని స్వస్థపరచున్నాడు. ఈ యొక్క స్త్రీని చూసి ఇప్పుడు నాకు సమయం లేదు వెళ్ళు అని చెప్పదగన? ஒரு நாயே போல அந்த ஸ்திரீ தன்னை தாழ்த்தி ஆண்டவரிடத்தில் நெருங்கி 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 கிட்ட வந்து பணிந்து கொண்டு ஆண்டவரே பிடித்து கொண்ட போது இயேசுவுடைய வார்த்தைகள் என்ன? உன்னுடைய விசுவாசம் பெரியது, நீ சொன்னபடியே உனக்கு ஆக கடவது என்று அவர் சொன்னார். When this woman humbled herself like that a dog, and when she was continually following after Jesus, and when she drew near him, he said that, "Oh woman, great is thy faith." ఈమె కుక్క అని చెప్పి తగ్గించుకొని ఆయన దగ్గరకు వచ్చి విజ్ఞాపన చేయ ఆయన చెప్పినటువంటి కార్యం ఏమిటంటే, నీ యొక్క విశ్వాసము గొప్పది, నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని చెప్పినాడు. உண்மையாகவே நம்முடைய தேவன் நம்மை விட்டு தூரமாக போகவில்லை, அவர் கிட்ட இருக்கிறார். Truly our God has not gone far away from us, but he is nigh unto us. నిజముగానే మన యొక్క దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టి దూరముగా వెళ్ళువాడు కాదు, ఆయన సమీపముగానే ఉన్నాడు. 2 வருஷத்துக்கு முன்பாக நான் வியாதியாய் ஒரு 1.5 மாசம் படுக்கையில் இருந்தேன். Before 2 years, when I was sick for 1.5 months, when I was in my bed. 2 సంవత్సరముల క్రితము నేను వ్యాధిపడి 1.5 నెల వ్యాధిపడి ఉన్నాను. ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்கிறதான ஒரு வியாதினால் தாக்கப்பட்டேன். எனக்கு தெரியாது, வந்து பார்த்த விசுவாசி டாக்டர்மார் சொன்னதான பெயர் அது. I was affected by arthritis, and the name was given by the doctors who came to visit me. ఆర్థరైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధితోటి నేను బాధపడి ఉన్నాను. నాకు తెలియదు, వచ్చిన వైద్యులు చెప్పినటువంటి పేరై ఉన్నది. கை கால் அசைக்க முடியாது. I cannot move my hands or legs. చేతులు కాళ్ళు నేను కదిలించలేను. காலையில் பல் விளக்குவது கூட வேற யாரு தான் செய்யணும். I cannot even brush my teeth, and I need the help of another person. ఉదయాన్నే నా యొక్క పళ్ళు రుద్దవలేనని చెప్పినప్పుడు కూడా వేరే ఎవరు అది చేయవలేను. 1 மாத காலமாக வேற ஒரு சகோதரன் தான் எனக்கு எல்லா வேளை ஆகாரம் ஊட்டி விடுவார். For 1 month only another brother, he did feed me, and he has done all my work. ఒక మాస కాలము ఒక సహోదరుడే నాకు ఆహారమును తినిపించున్నాడు. தொடர்ந்து ஒரு இடத்தில் இருக்க முடியாது, ஒரு 2 மணி நேரம் சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எழுப்பி விட்டு என்னை படுக்க வச்சிருங்க. அங்க ஒரு 1 மணி நேரம் உட்கார்ந்துட்டு திரும்ப முடியாது, மறுபடியும் எல்லாரும் எழுப்பி விட்டு என்னை சேர்ல உட்கார வைங்க. இப்படி மாறி மாறி செய்து கொண்டிருப்பேன். I cannot sit continually for hours together. For 2 hours I used to sit in a place, then I used to call the brothers and said, make me to lie down. Then I cannot even lie down in a position for more than 2 hours. Thus I used to change. ఒకే దిక్కు నేను కూర్చోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను. 2 గంటల సేపు యొక్క కుర్చీలో కూర్చున్నది, తర్వాత వారిని లేపి నన్ను పండబెట్టండి అని చెప్పి పండుకున్న తర్వాత 1 గంట సేపు మరలా నన్ను కుర్చీలో కూర్చోబెట్టండి అని చెప్పి ఈ విధముగా చేయుచుంటిని. அவசரப்பட்டு என்னை தூக்கினால் பார்த்து பிடிக்காவிட்டால் நான் பயங்கரமாய் கத்தி விடுவேன் வேதனையில். If they shall take hold of me hastily, and if they shall not carefully lift me, then because of my pain I used to cry aloud. అవసరపడి నన్ను ఎత్తినట్లయితే ఆ యొక్క వేదన మూలముగా నేను భయంకరముగా అరిచెదను. ஒரு நாள் நான் படுத்துக்கொண்டு இருக்கும்போது எல்லாரும் கூட இருக்கிறவர்கள் தூங்கி விட்டார்கள். One day when I was lying down, all the other brothers with me, they all fell asleep. ఒక రోజు నేను పండుకొని ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా నిద్రించున్నారు. என்னுடைய முகத்தில் ஏதோ ஒரு பூச்சி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தது. An insect was sitting upon my face. నా ముఖం మీద ఏదో ఒక పురుగు కూర్చొనినది. இந்த கை எடுத்து அத பூச்சி எடுக்க கூட பலன் இல்ல. I had no strength even to lift up my hand to remove that insect from my face. నా చెయ్యెత్తి ఆ యొక్క పురుగును పట్టుకున్నట్టు కూడా నాకు శక్తి లేదు. பிரதர் தம்பி என்று பலமுறை கூப்பிட்டு தான் எழும்பினார்கள். லைட் போடுங்க, என் முகத்துல ஏதோ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, எடுத்துருங்க என்று சொல்ல வேண்டியதா இருந்தது. I was calling the brothers for so many times, then finally they woke up, and I said unto them, switch on the light, an insect is sitting on my face. సహోదరుడా తమ్ముడు అని చెప్పి నేను కొంతసేపు పిలిచిన తర్వాతనే లేపి తర్వాత లైట్ వేసి నా యొక్క ముఖం మీద ఏదో కూర్చున్నది తీసివేయని చెప్పి నాని. ஒரு தாய் என்னை பார்க்க வந்தார்கள்.
A mother came to see me. ఒక తల్లి నన్ను చూచుటకై వచ్చి ఉన్నది. அந்த தாய்க்கு சரியா நடக்க முடியல. She cannot walk properly. ఆ యొక్క తల్లి సరైన స్థితిలో నడవలేకున్నది. தாங்கி நடந்து இன்னொரு ஆள் மேல் சாய்ந்து நடந்து வந்தார்கள். She came leaning upon another person and she could not walk properly. ఆనుకొనుచు నడుచు వచ్చి ఇంకొకరిని ఆనుకొని వచ్చి ఉన్నది. அவங்க என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை, உங்களை மாதிரி நானும் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி சிக்கா இருந்தேன், இதுதான் என்னுடைய நிலவரம் என்று சொன்னார்கள். She said, even I was sick for so many years like you and even this is my state. ఆమె చెప్పిన మాట ఏమిటంటే, కొన్ని సంవత్సరముల క్రితము నీ వలె నేను కూడా వ్యాధి పడి ఉంటిని, నాకు వచ్చినటువంటి స్థితి ఇదే అని చెప్పి ఉన్నది. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நான் சாட்சியாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம், அந்த வியாதியின் படுக்கையின் நேரத்தில் என்னுடைய ஆண்டவரை நான் ருசி பார்த்தது போல மற்ற சாதாரண நாட்களில் ருசி பார்த்ததில்லை. பிரியமானவர்களே, in that situation, one thing that I have to testify is that I have not tasted the Lord the way that I tasted when I was sick even before. అటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను సాక్ష్యం చెప్పవలసిన కార్యం ఏమిటంటే, ఆ యొక్క సమయంలో నేను ప్రభువును రుచి చూసిన విధముగా మిగతా సమయంలో నేను ప్రభువును రుచి చూడలేదు. எனக்கு ஞாபகம் உண்டு, என்னுடைய வியாதி நாட்களில் சில நாட்கள் ராத்திரி 2 மணி 1:30 மணி 2 மணிக்கெல்லாம் நான் தேம்பி அழுததான நாட்கள் உண்டு. சிலர் அதை பார்த்தும் இருக்கிறார்கள். I can remember one thing, during my days of sickness, during night hours, like 2 or 3 o'clock, I used to cry and weep aloud. రాత్రి సందర్భంలో నేను 2 గంటల సేపు 1:30 గంట సేపు నేను ఏడ్చి ఉన్నాను. అది కొంతమంది చూసి ఉన్నారు. நான் அழுத காரணம் தெரியுமா? Do you know the reason for me to cry? నేను ఏడ్చినటువంటి కారణం తెలుసా? ஆண்டவரை எல்லாவற்றையும் விட்டு உம்மையே சேவிக்கும்படியா இத்தனை ஆண்டு காலமாக உமக்காக நான் பிரயாசப்பட்டேன், பாடுபட்டேன், ஊழியம் செய்தேன், அதனுடைய பிரதிபலன் இதுதானா ஆண்டவரே என்று முறுமுறுத்து நான் அழவில்லை. Lord, I have forsaken all and I have served you for such a long years, and Lord, this is the reward for all this? I did not say this and cry unto the Lord. ప్రభువా, నేను సమస్తమును విడిచిపెట్టి నీకు సేవ చేయు నిమిత్తమై వచ్చున్నాను. కొన్ని సంవత్సరములుగా సేవ చేసినటువంటి ప్రతిఫలము ఇదేనా అని చెప్పి సనుగుకొనుచు నేను ఏడవలేదు. ஆண்டவரே, நான் கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன், பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது, ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது, விடுதலையே இல்லையே என்று நான் புலம்பவில்லை. Lord, I am continually calling unto you, 1 month have gone, but I have no deliverance. Saying so, I did not lament before the Lord. ప్రభువా, నేను విజ్ఞాపన చేయుచునే ఉన్నాను. విజ్ఞాపన చేసి 1 మాస కాలమై ఉన్నది, అయినప్పటికీ కూడా నాకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేదే అని చెప్పి ఏడవలేదు. ஆண்டவரே, என்னால் வேதனையை தாங்க முடியவில்லை, இரவில் தூக்கமில்லை ஆண்டவரே என்று நான் அழவில்லை. Lord, I am not able to bear the prayer, I don't have sleep during the night hours. Saying so, I did not weep unto the Lord. ప్రభువా, నేను వేదనను భరించలేకపోవచ్చున్నాను, రాత్రి సమయమందు నిద్రించలేకపోవచ్చున్నానని చెప్పి ఏడవలేదు. அவருடைய அன்பினால் நிரம்பி என்னுடைய உள்ளம் பொங்கி வழிந்தது, தாங்க முடியவில்லை. இயேசுவே, நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லிதான் நான் அழுதேன். My heart was full of God's love and it was overflowing, and because of this love I was crying out saying, Lord, I love thee. ఆయన యొక్క ప్రేమ నాలో నిండి పొర్లి ఉన్నది. ప్రభువా, ఆ యొక్క ప్రేమ నేను భరించలేనని చెప్పినట్లుగానే నేను ఏడ్చున్నాను. நம்முடைய நெருக்கத்தில் நாம் ஒடுக்கப்படும் போது அவர் கைவிட்டது போல இருக்கலாம், ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் அந்த நாட்களில் தான் அவர் அதிக கிட்ட இருக்கிறார். In all our affliction, in our situation wherein we are being constrained, it may appear as if he has forsaken us, but God is nigh unto us even in that situation. మన యొక్క వేదన సందర్భములో ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టిన వాడుగా ఉండవచ్చుని, అయితే ఏమిటంటే ఆయన అతి సమీపముగా మన యొద్ద ఆయన ఉన్నాడు. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. మన యొక్క కన్నులు మూసుకునేదము. உங்களுடைய இயேசு யார்? Who is your Jesus? మీ యొక్క యేసు ఎవరు? முதுகை காட்டி செய்ய முடியாத ஒரு மனுஷனா? Is he a man to show his back and to say that he cannot do anything? చేయలేనని చెప్పినట్లుగా వెనుక తిరిగి వెళ్ళినటువంటి ఒక మనుషుడా? இன்றைக்கு ஒரு சகோதரி சாட்சி சொன்னார்களே, பல டாக்டர்மார் வெளிநாட்டுக்கும் போய் படித்துவிட்டு பல பட்டங்களை பெற்று கரெக்டா, ஆனால் உதவி தேடி போகும்போது நாங்கள் செய்ததை செய்து விட்டோம், கடவுளை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு மனுஷனா நம்முடைய இயேசு? Today a sister testified saying that many doctors they have been educated well, they even gone abroad to get degrees, but is our God to say that we have done all our effort and it is God to help you?
ఇప్పుడు ఒక సహోదరి సాక్ష్యం చెప్పిన విధముగానే విదేశములకు వెళ్ళి చదివి వచ్చి పలు విధమైన చదువులు చదివి మేము చేయవలసినదంతను కూడా చేసినాము, దేవుడు మాత్రమే మిమ్మల్ని స్వస్థపరచవలని చెప్పగలిగేటువంటి దేవుడు మన యొక్క దేవుడి. இல்லை என்றால் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனா? Or is he an almighty God? లేక ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడా? உங்களுடைய இயேசு யார்? Who is your Jesus? మీ యొక్క యేసు ఎవరు? அவரால் செய்யக்கூடிய சில காரியங்கள் உண்டு, செய்யக்கூடாத சில காரியங்கள் உண்டு என்று சொல்லுகிறீர்களா? இல்லை என்றால் அது என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்டோ என்று சவால் விடுகிற தேவனா உங்களுடைய தேவன்? Do you see that there are some things which God can do and there are also things which God cannot do? Or you are able to say that is there anything that is impossible with our God? ఆయన చేయగలిగిన కొన్ని కార్యములు ఉన్నవి, ఆయన చేయలేనటువంటి కొన్ని కార్యములు ఉన్నవి అని చెప్పుచున్నారా? లేక మీ యొక్క యేసు సమస్తమును ఆయనకు సాధ్యమే అని చెప్పినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడా? வியாதியா இருக்கிறவர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்கள், பிசாசின் தொல்லையில் இருக்கிறவர்கள், ஏதோ சில குடும்ப கஷ்டங்களால் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் இந்த ஸ்திரீ செய்ததை நாமும் செய்வோமா? Those who are sick and those who are affected, those who are possessed with demons and those who are affected, let us all do as this woman has done. వ్యాధితో ఉన్నవారు, వేదనతో ఉన్నవారు, సమస్యలతో ఉన్నవారు, సాతాను వల్ల పీడింపబడిన వారు ఈ యొక్క స్త్రీ చేసిన విధముగా మనం చేసేదమా? ஆண்டவர் பதில் சொல்லாதவரை போல் தோன்றினாலும் அவளோ கூப்பிட்டுக் கொண்டே இருந்தாள். Though it appears as if the Lord has not answered, yet she was continually calling upon him. ప్రభువు ఏమీలో మాట్లాడకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా, వెళ్ళమన్నట్లుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె అయితే ఆయన వైపు చూసి విజ్ఞాపన చేయుచున్నది. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாம் எல்லாரும் கூப்பிடுவோமாக. All those who are affected, let us all call upon him. శ్రమ పడుచున్నటువంటి మనం అందరము కూడా ఆయన వైపు చూసి கேக்கல பேசதமே. ஆண்டவரே, இத்தனை நாட்களாக நான் வந்து விடுதலையை பார்க்கவில்லை, ஆனால் கூப்பிடுவதை நான் நிறுத்த மாட்டேன். வந்தேன், கூப்பிட்டேன், கூப்பிட்டுக் கொண்டே இருப்பேன். Lord, for so many years I have come and I called upon you and there is no deliverance, but I have come, but I am going on continually calling upon thee. ప్రభువా, ఇంత కాలమైనప్పటికీ కూడా నా యొక్క విడుదలను చూచలేదు. అయినప్పటికీ కూడా నేను పిలిచి నిమిత్తమై వచ్చి ఉన్నాను, పిలుస్తూ ఉన్నాను, ఇంట్లో పిలుస్తూనే ఉండేది. நாம் எல்லாரும் கூப்பிடுவோமா? Shall we all call? మనం అందరము కూడా పిలిచెదమా? அவர் கூப்பிடக்கூடியவரா? Is he a one to be called? ఆయన మనము కేకలవే తగినవాడా? அவர்தான் தேவன் என்ற ஒரு அறிவு நமக்கு இருக்கிறதா? Do we have an understanding that he himself is God? ఆయనే మన యొక్క దేవుడనే జ్ఞానము మనకున్నదా? அவரை விட்டு போவதற்கு வேறு இடம் இல்லை என்ற ஒரு அறிவு உண்டா? Do we have an understanding there is no other place for us other than him? ఆయనని విడిచిపెట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళలేమని చెప్పే జ్ఞానము మనకున్నదా? அவரே என் பரிகாரி என்று சொல்லக்கூடிய விசுவாசம் உண்டா? Do we have faith to say that he himself is our healer? ఆయనే నన్ను స్వస్థపరిచే వాడనే విశ్వాసము మనకు ఉన్నదా? பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முழங்காலில் நிற்போம். Those who are affected, let us stand on our knees. బాధపడుచున్న వారందరూ కూడా మోకాళ్ళతో నిలబడదామే. வியாதி இருக்கிறவர்கள், பிசாசினால் தாக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறவர்கள் முடிந்தால் முட்டில் நிற்போம். They that are sick and those who are affected of demon, if it is possible, you can stand on your knees. వ్యాధి పడిన వారి, సాతాను మూలముగా పీడింపబడి వారి మోకాళ్ళతో నిలబడదామే. அப்படி வியாதி பிரச்சனை பாதிப்புகள் இல்லாதவர்கள் கண்டிப்பா முட்டில் நின்று மற்றவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். They that are not sick and those who are not affected, you have to stand on your knees and pray for others. ఆ విధముగా వ్యాధి కష్టము లేని వారు ఖచ్చితంగా మోకాళ్ళు ఊడి ప్రార్థించవలెను. கூப்பிட ஆரம்பித்தவர்கள் கூப்பிட்டுக் கொண்டே இருப்போம். They that are begun to calling, let us call upon him continually. పిలుచుటకు ఆరంభించిన వారు పిలుచుటనే ఉండదమే. சூழ்நிலைகளை நம்மை பார்த்து போ போ என்று குரல் கொடுக்கலாம், கூப்பிட்டுக் கொண்டே இருப்போம். Situation may say unto us, go, go, but let us continually call upon him. పరిస్థితులు మనల్ని చూసి వెళ్ళము అన్నట్లుగా ఉండవచ్చుని, అయినప్పటికీ కూడా మనం పిలుచుటనే ఉండదమే. சூழ்நிலை அதரியத்துக்குரிய சூழ்நிலையா இருக்கலாம், ஆனால் கூப்பிட்டுக் கொண்டே இருப்போம். Our situation may discourage us, but let us continually call upon him. పరిస్థితులు అధైర్యపరిచే పరిస్థితులు ఉండవచ్చుని, అయినప్పటికీ కూడా పిలుచుటనే ఉండదమే. 1000 முறை உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தேவனிடத்தில் சொல்லி இருக்கலாம், இப்பொழுது மறுபடியும் சொல்லுவோமாக. You would have said your problems for 1000 times to God, but once again let us say unto God. ఈసార్లు మీ యొక్క సమస్యలను దేవుని యొక్క వివరించులవచ్చుని, మరలా వాటిని చెప్పేదమే. கூப்பிடுவோம், சத்தத்தை உயர்த்தி கூப்பிடுவோமா. Let us lift up our voice and call upon him. కేకలు వేసి పిలిచెదమే.
ஆண்டவரே இரக்கமுள்ள தேவனே இயேசுவே எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை அறிந்தவரே இரங்கும் அப்பா. உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். எங்களுடைய பிரச்சனைகள் எங்களுக்காய் ஆண்டவரே மனதுருகி வாரும் அப்பா. பரிகாரியே, இரட்சகரே, விடுதலை செய்யக்கூடியவரே, இரக்கமுள்ளவரே, அன்புள்ளவரே, இரங்கும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய பிரச்சனைகளோடு உம்மை தேடி வருகிறோம். எங்களுடைய இக்கட்டுகளில் உம்மை தேடி வருகிறோம் அப்பா. உதவி செய்யும் அப்பா, உதவி செய்ய வேண்டும் அப்பா. உங்களுடைய பலத்தை உங்களுக்கு என்று சேர்த்து வைக்க வேண்டாம். முழு பலத்தை கொண்டு இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடுவோமாக. Do not gather your strength for yourself, but with all your strength call upon Jesus. మీ యొక్క శక్తిని చేర్చి పెట్టుకోవాలి. పూర్ణ శక్తితోటి యేసు వైపు చూసి కేకలు వేసదవి. இது கூப்பிட வேண்டிய நேரம். This is a time for you to call upon. ఇది పిలవాల్సిన సమయమే. முழு பலத்தோடு கூப்பிடுவோமாக. Call upon him with all your strength. పూర్ణ శక్తితోటి పిలిచెదవి. நாம் ஒரு மரத்தை நோக்கி கூப்பிடவில்லை, ஒரு சிலையை நோக்கி கூப்பிடவில்லை, ஒரு கல்லை நோக்கி கூப்பிடவில்லை, ஜீவனுள்ள தேவனை கூப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். We are not calling upon a tree or upon an idol or upon a statue, but we are calling upon a living God. మనం ఒక చెట్టును చూసి పిలవలేదు, విగ్రహాలను చూసి పిలవలేదు, రాజును చూసి పిలవలేదు, జీవముగా దేవుని వైపు చూసి పిలుచుచున్నాము. ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, இரங்குமையா, இரங்குமையா. இயேசுவே, கூப்பிடுகிறோம் அப்பா, இரக்கம் பாராட்டும் தேவனே. ரட்சகா, 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 உதவி செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, கரத்தை நீட்டும், சபையை சந்தியும், தொடும் ஆண்டவரே, விடுதலையை தாரும் ஆண்டவரே. அடுத்தபடியா நாம் நம்மை தாழ்த்துவோமாக. Nextly, let us humble ourselves. సర్వాత మనల్ని మనము తగ్గించుకునేదముగాక. நான் ஏழை ஆண்டவரே, Lord, I am poor. నేను పేదవాణ్ణి ప్రభువా. நான் நாய் ஆண்டவரே, Lord, I am a dog. నేను కుక్కను ప్రభువా. நான் பாவி ஆண்டவரே, Lord, I am a sinner. ప్రభువా నేను పాపిని. நான் என்னுடைய நீதியை கொண்டு உம்மை தேட விரும்பவில்லை, நான் பாவி உம்முடைய இரக்கத்தை தேடி வந்திருக்கிறேன் அப்பா. Lord, I have not come here to seek after thee, after my righteousness, but I am a sinner. ప్రభువా నా నీతి నిమిత్తమై నిన్ను వెదకలేదు. నేను పాపిని, నీ యొక్క కనికరమును వెదకవచ్చున్నాను. நாம் யாரையும் குற்றப்படுத்த வேண்டாம். Let us not blame anyone. మనము ఎవరి మీదను నేరము మోపవద్దు. ஆண்டவர் சரியில்லை, ஊழியர்கள் சரியில்லை, இந்த விசுவாசி சரியில்லை, அவர்கள் சரியில்லை, இவர்கள் சரியில்லை. சுகம் வேண்டும் என்றால் சொல்ல வேண்டிய ஒரே வார்த்தை, ஆண்டவரே நான் சரியில்லை ஆண்டவரே. Let us not accuse anyone saying that God is not right and servants of God are not right, but if we want healing, let us say that, Lord, I am not right. ప్రభువు సరి అయిన వాడు కాదు, సేవకులు సరి అయిన వారు కాదు, వీరు సరి అయిన వారు కాదని నేరము మోపవద్దు. ప్రభువా నేను సరి అయిన వాడిని కాదని చెప్పేదవి. அவருடைய இரக்கத்துக்காய் கூப்பிடுவோமாக. Let us call upon his mercies. ఆయన కనికరము నిమిత్తమై కేకలు వేసేదవి. நியாயத்திற்காக அல்ல, இரக்கத்திற்காக கூப்பிடுவோமாக. Not for justice, but let us call upon him for his mercy. న్యాయము నిమిత్తము కాదు, కనికరము నిమిత్తమై పిలిచెదవి. அப்பா, தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. நாங்கள் நாய்கள் தான் ஆண்டவரே, நாங்கள் பாவிகள் தான் ஆண்டவரே. அப்பா இரங்கும் அப்பா, இரங்கும் ஆண்டவரே. எந்த நியாயத்தையும் கொண்டு வரவில்லை, எங்களுக்குள் இருப்பதெல்லாம் அநீதியும் பாவமும் அக்கிரமும் தான் அப்பா. உம்முடைய இரக்கத்திற்காய் கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, அப்பா, இயேசுவே, இயேசுவே. அந்த ஸ்திரீ செய்ததான மூன்றாவது காரியத்தை நாம் இப்பொழுது செய்ய போகிறோம். We are going to do the third thing which the woman has done. ఆ యొక్క స్త్రీ చేసినటువంటి మూడవ కార్యం ఇప్పుడు మనము చేయబోచున్నాము. நாம் எல்லாரும் இப்பொழுது சேர்ந்து பணிந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். Now we are all together bow before him and worship him. మనమందరమును కూడా చేరి ఆయనను నొక్కి మనం ఆరాధించబోచున్నాము. முறுமுறுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில், In a situation wherein to murmur, సనుగు కొనాల్సినది కాదు. கேள்விகளை கேட்க வேண்டியதான நேரத்தில், in time to question, ప్రశ్నలు అడగవలసిన సమయం ఉంది. ஆண்டவரை தூஷிக்க வேண்டியதான தூண்டுதல்கள் எழும்புகிறதான இந்த நேரத்தில், at situation wherein we are being stirred up to blaspheme God, దేవుని దూషించవలనే ఆ యొక్క ప్రేరేపణ కలుగుచున్నటువంటి సమయములు ஆண்டவரை பாட்டின் மூலமாய் தொழுது கொள்ள போகிறோம், ஆராதிக்க போகிறோம். we are going to worship God by our songs. పాట మూలముగా దేవుని ఆరాధించబోచున్నాము, మొక్కుకొనబోచున్నాము. அந்த பாட்டை பாடும்போது As we sing that song, ఆ యొక్క పాటను పాడినప్పుడు
அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து அதுவரைக்கும் புறக்கணிக்கப்பட்டது போல தோற்றமளித்ததான இயேசு, அவர் புறக்கணிக்கிறவரை போல தோற்றமளித்தாரே, அந்த இயேசு திரும்பி அவர் உத்தரவு சொன்னார், ஸ்திரீயே நீ சொன்னபடியே, நீ நினைத்தபடியே உனக்கு ஆக கடவது, உன்னுடைய விசுவாசம் பெரிது என்று அன்றைக்கு உத்தரவு சொன்னார். நமக்கோ ஒரு அபிஷேகத்தின் மூலமாக அவர் உத்தரவு சொல்ல போகிறார். Jesus who appeared unto the woman as if he was continually despising her, but he turned back to her and he said unto her, saying that, O woman, great is thy faith, even so he shall look unto us and answer us, and he is going to answer to us through an anointing. మనం ఆ యొక్క కీర్తన పాడినప్పుడు ఆ యొక్క స్త్రీ వైపు చూసి, నీకు విశ్వాసము గొప్పది, నీవు కోరినట్టే నీకు జరుగునని చెప్పిన యేసు మనము పాడుచూ ఉన్నప్పుడు అభిషేకము మూలముగా ఆ విధముగా మనకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వబోచున్నాడు. நேற்று ராத்திரி காத்திருப்பு கூட்டம் நடக்கும்போது, இல்லை என்ற ராத்திரி ஜெபம் நடக்கும்போது ஒரு சகோதரர் ஒரு தரிசனத்தை கண்டார். A brother saw a vision in night prayer. నిన్న కనిపెట్టి కూటము జరుగుచున్నప్పుడు, రాత్రి ప్రార్థన జరుగుచున్నప్పుడు ఒక సహోదరుడు ఒక దర్శనము చూసినాడు. ஒரு சிறிய கன்று, புதிதாக பிறந்த கன்று முட்டி முட்டி அது பாலை குடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. A small calf, it was dashing and drinking milk. క్రొత్తగా జన్మించినటువంటి ఆ యొక్క దూడైనది ఆ విధముగా పాలు తాగుచూ ఉన్నది. இயேசுவே சொன்னார் இல்லையா, நீதியின் சூரியன் செட்டைகளில் ஆரோக்கியத்தோடு உங்கள் மேல் எழும்புவார், அப்பொழுது நீங்கள் கொழுத்து கன்றுகளைப் போல துள்ளி குதிப்பீர்கள். Jesus himself has said that he shall stretch forth his wings, and he, son of righteousness, shall stretch forth his wing, and he shall be as calf. యేసు చెప్పి ఉన్నాడు కదా, నీతి సూర్యుడు మీ మీద ఉదయించుని, ఆయనకు రెక్కల కింద ఆరోగ్యం ఉన్నది, అప్పుడు మీరు క్రొవ్విన దూడల వలె గంతులు వేదరని చెప్పి ఉన్నాడు. கர்த்தர் இன்றைக்கு சுகத்தை அளிக்க போகிறார். God is going to come on healing this day. ప్రభు ఇప్పుడు స్వస్థతని ఇవ్వబోచున్నాడు. ஒன்றை நன்றாய் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். One thing we have to have in our mind. ఒకటి మాత్రము బాగుగా జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుడి. இது இங்க நடத்துகிற ஊழியக்காரரை சார்ந்ததான ஒரு காரியம் அல்ல. This is not a one man show. This does not rely upon the servant of God who is here, and this is not a one man show. ఇది సేవకునికి సంబంధించినది కాదు, ఒక మనుషునికి సంబంధించినది కాదు. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து கிரியை செய்ய வேண்டும். டீம் ஒர்க். We are all joining together, we are going to work, and this is a key work. మనమందరము కూడా చేరి క్రియ చేయవలసినది, మనమందరము కూడా టీమ్ గా చేయవలసినది. நம்முடைய விசுவாசத்தின்படியே கர்த்தர் கிரியை செய்ய போகிறார். God is going to work according to our faith. మన యొక్క విశ్వాసమునకు తగినట్లుగానే ప్రభువు మనకు క్రియ చేయబోచున్నాడు. அதே நேரத்தில் this is a one man show. இது ஒரு ஆளுடைய கிரியை தான். Even so, this shall be one man's show. ఇది ఒక మనిషికి తగినటువంటి క్రియ కాదు. யாருடையது? Whose is it? అది ఎవరిది? இயேசு ஒருவர் மாத்திரம் தான் இங்கே மகிமைப்பட போகிறார். Jesus alone is going to be glorified here. యేసు ఒక్కడే ఇక్కడ మహిమపడబోచున్నాడు. நிச்சயமாய் நம்முடைய இயேசு நம்முடைய சுகத்தில் பிரியமாய் இருக்கிறார். Truly Jesus is pleasant in our healing. నిశ్చయముగానే మనకు స్వస్థత ప్రభు కోరుచున్నాడు. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் அறிமுகமான ஒரு பாட்டை பாடி ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள போகிறோம். Joining together, we are all going to sing this song and worship our God. మనమందరము కూడా చేరి మనకు తెలిసినటువంటి కీర్తన పాడి దేవుని మహిమపరచబోచున్నాము. முழு பாட்டு முடிவடைந்தால் தான் அபிஷேகம் இறங்க வேண்டும் என்று நாம் ஒரு பிரமாணத்துக்குள்ளே வர வேண்டாம். ஆவியானவருக்கு சுயாதீனத்தை கொடுப்போமாக. ஆரம்பிக்கும் போதே அபிஷேகம் இறங்கினால் ஒப்பு கொடுங்கள், கடைசி அபிஷேகம் இறங்கினால் ஒப்பு கொடுங்கள். We should not come to a conclusion that only when the song concludes that we have to get filled in the spirit, but if the spirit of God urges in the beginning of the song itself, we have to get filled in the spirit. ఈ యొక్క కీర్తన అంతను కూడా పాడి ముగించిన తరువాతనే అభిషేకములోనికి వెళ్ళవలని చెప్పి ఆ యొక్క ఆజ్ఞ తీసివేయండి. పాట ఆరంభించినప్పుడే పాడినప్పుడే అభిషేకం వస్తే అప్పుడే అభిషేకంతో నింపబడండి, లేక ముగించిన తర్వాత అభిషేకం వస్తే అప్పుడే అభిషేకంతో నింపబడండి. நமக்கு இருக்கிற பலத்தை கொண்டு எல்லாரும் நன்றாய் கைகளை தட்டி ஆண்டவரை உயர்த்தி அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர் என்று அறிக்கையிட்டு அவரை துதித்து ஆராதிக்க போகிறோம். With the strength we have, we are going to exalt our God, and we are going to glorify our God and sing that our God is good and he is almighty. మన యొక్క శక్తి కొలది మనము చేతులు తట్టుచి ఆయన శక్తిమంతుడి, ఆయన నమ్మకస్తుడని చెప్పి పాడి మనము పాడబోచున్నాము. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து 253வது பாட்டை பாடுவோம். Let us all sing hymn number 253. మనమందరం 253వ కీర్తన పాడబోచున్నాము. இன்றைக்கு 1-2 பேரை மாத்திரம் சுகப்படுத்துகிறதான எல்லைக்குட்பட்ட தேவன் அல்ல நம்முடைய தேவன். அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர்.
அன்றைக்கு எல்லாரையும் சுகப்படுத்தினவர் இன்றைக்கும் எல்லாரையும் சுகப்படுத்த அவர் வல்லவராயிருக்கிறார். உங்களுடைய விசுவாசத்தின்படியே உங்களுக்கு ஆக கடவது. அக்கினினால் பதில் அளிக்கிற தேவன் நம்மத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். விசுவாச கண்களினால் அவரை தரிசிப்போமாக. அவருடைய கையிலிருந்து சுகம் புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய தழும்புகளிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த வல்லமையை கண்டு உங்களை அலக்கழித்துக் கொண்டிருக்கிற பிசாசுகள் ஓடி போய் கொண்டிருக்கிறது. இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்தில் பிசாசுகளை துரத்துகிறோம். நம்மை தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறதான சில தீய வல்லமைகளுடைய பெயர்களை சொல்லி இப்பொழுது ஒரு பட்டியலாக சொல்ல போகிறேன். அதை சொன்ன பின்பு இயேசுவின் நாமத்தில் என்று சொல்லும்போது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து கட்டுகிறோம் என்று சொல்ல வேண்டும். பிரியமானவர்களே, உங்களை எல்லாரையும் விட்டு நான் ரோட்டுக்கு சென்று ஒவ்வொரு ஆளுக்கு சிலருக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்து உங்களுக்கு பதிலாக ஒரு 10,000 பொதுமக்களை கூப்பிட்டு இந்த காரியத்தை சொல்லி இயேசு நாமத்தில் போ என்று சொல்லும்போது நீங்கள் எல்லாரும் போ என்று சொன்னால் அந்த பிசாசு போக மாட்டான். ஆங்கள் கொஞ்சம் பேராகிய நீங்கள் சேர்ந்து சொல்லும்போது போவான். ஏன்? உங்களுடைய வாயில் அதிகாரம் உண்டு. கேன்சர் வியாதியை கொண்டு வருகிறதான வல்லமை, டிபி வியாதியை கொண்டு வருகிறதான வல்லமை, ஆஸ்துமா வியாதியை கொண்டு வருகிறதான தீய வல்லமை, செய்வினையின் மூலமாக பல வியாதிகளை உற்பத்தி செய்கிறதான தீய வல்லமை, பலவிதமான ஜுரங்களை கொண்டு வருகிறதான வல்லமை, தோல் வியாதியை கொண்டு வருகிறதான வல்லமை, இரத்தத்தில் வியாதிகளை கொண்டு வருகிறதான வல்லமை, சரீரத்தின் உள் அவயவங்களில் கொண்டு வியாதிகளை உற்பத்தி செய்கிறதான வல்லமை, மூளை பாதிக்கப்படும்படியாக கிரியை செய்கிறதான வல்லமை, தீராத வியாதிகளை கொண்டு வருகிறதான வல்லமை, பிள்ளைகள் பிறக்காதபடிக்கு மலடிகளாக சாபத்தை உற்பத்தி செய்கிறதான வல்லமை, அதைரியப்படுத்துகிறதான வல்லமை, மரண பயத்தை கொண்டு வருகிறதான வல்லமை, சோர்வையும் அவிசுவாசத்தையும் உற்பத்தி செய்கிறதான வல்லமை, தேவனுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் வியாதிகளை விதைக்கிறதான வல்லமை, மற்ற சொல்லப்படாத எல்லா வியாதியின் வல்லமைகள். இங்கே யாருக்கு எந்த வியாதி இருந்தாலும் அந்த வல்லமை, அந்த வியாதியை உற்பத்தி செய்ததான எல்லா வல்லமைகளை சேர்ந்து இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டுகிறோம். உங்களுடைய வார்த்தையில் அதிகாரம் உண்டு. ஒரு நிமிடம் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நம்முடைய இயேசுவை உயர்த்த போகிறோம். இயேசுவை ஆண்டவர் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்போமாக. நாம் இருக்கிற இடத்தில், அது வீடா இருந்தாலும், ஃபைத்தோமா இருக்கட்டும், நாம் போகிற பஸ்ஸா இருக்கட்டும், வேலை செய்கிற இடமா இருக்கட்டும், போகிற ஸ்கூலா இருக்கட்டும், கல்லூரியா இருக்கட்டும், நாம் எங்கு சென்றாலும் அங்கே பிசாசு அல்ல, மனுஷன் அல்ல, தலைவர்கள் அல்ல, இயேசு தான் ஆண்டவர். இயேசுவே ஆண்டவர், 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 இயேசுவே ஆண்டவர். வியாதிகளின் மேல் இயேசுவே ஆண்டவர், பாவத்தின் மேல், எல்லா நோய்களின் மேல், மந்திரவாதிகளின் மேல், பிரச்சனைகளின் மேல், அவிசுவாசத்தின் மேல், ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் மேல், அனகாபுத்தூர் ஊரின் மேல் நாம் யாரும் சந்தேகப்பட வேண்டாம். கர்த்தர் என்னை சுகமாக்கி இருக்கிறார். இதுதான் என்னுடைய வாயின் வார்த்தையின் அறிக்கை. என்னுடைய தேவன் என்னுடைய ஜெபத்தை கேட்கிற தேவன். அவர் என்னை கைவிடவில்லை. அவருடைய தழும்புகளால் நான் குணமானேன். அவருடைய கிருபையினால் நான் குணமானேன். சாத்தானின் தலையை அவர் நசுக்கி விட்டார். அவருடைய தெய்வீக சுகத்தின் வல்லமைக்கு நான் சாட்சியா இருக்கிறேன். சாட்சியா இருக்கிறவர்கள் சாட்சியாக எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோமாக. குணமானே, 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 இயேசுவின் தழும்புகளால். விடுதலை தந்த இயேசுவை உயர்த்தி அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம்.
ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இனி உங்களுடைய பிரச்சனைக்காக ஜெபம் பண்ணாதீர்கள். பிரச்சனையை கர்த்தர் தீர்த்ததினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே இருங்கள். உங்களுடைய விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவது. கர்த்தர் தந்திருக்கிற விடுதலைக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய வியாதிகளை விட, நம்முடைய பில்லி சுனிய கட்டுகளை விட, நம்முடைய தீராத நோய்களை விட நம்முடைய இயேசு பெரியவராய் இருக்கிறார் என்று அவர் நிரூபித்திருக்கிறார். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you Lord. சுகம் பெற்றவர்கள் இந்த வாரத்தில் சிலர் சுகம் அடைய போகிறார்கள். எல்லாரும் அடுத்த வாரம் சாட்சியாய் எழும்ப வேண்டும், கர்த்தரை உயர்த்த வேண்டும். கர்த்தரை எழுப்ப போகிற சாட்சிகளுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். முழு கூட்டத்தை கர்த்தர் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதித்தபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பிற்பகலில் நடக்கப் போகிற ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தரை உயர்த்தி 3 அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ஜெபம் பண்ணுவோம். சுத்தபிதாவே நன்றியோடு சோதரிக்கிற சுத்திக்கிறங்க தாவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான தெய்வத்தின் கால வேலைக்காக நன்றியோடு சோதரிக்கிறங்க தாவே உங்க சோதர கிருபையாய கத்தாவே 2ஆம் மாசம் முதலாவது ஆராதனை கூட கிருபையாய பங்கெடுக்க கத்திரந்தபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறங்க தாவே உங்க ஆராதனை தோக்கும் மந்திர முடிவரையும் கத்தனாவியானோர் தாமே முற்றிலுமாய் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வாதமாக்கி தந்தபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறங்க தாவே உங்க சோதரம் நீ உயர்த்திருந்த வல்லமையோடு நேரமத்திலிருந்து அளிக்கிறபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறங்க தாவே உங்க சோதரம் ஆராதனை ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் கத்திர தாமே பொறுப்படுத்த ஆவிக்குள்ளாக்கி மாற்றி தந்தபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறோம். உங்க பாட்டுகள் மூலமாக ஊரையும் கத்திரத்தை பலப்படுத்தி உயிர்ப்பித்தபடி நான் அது குணமாக்கினபடி நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திக்கிறாங்க தாவே உங்க சோதரம் அந்த குணமாக்கும் வல்லமையை சரீரத்தில் அனுபவிக்கும்படியாக கத்திரத்தை நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறாங்க தாவே தெய்வமே மிக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்க தாவே இந்த காண வேளையில் சிங்காசனத்துக்கு தாவே நேரு தூதுக்காக நன்றியோடு சோதரிக்கிறாங்க தாவே உங்க சோதரம் அந்த ஸ்திரீயை வார்த்தை ஸ்திரீயை உன்னுடைய விசுவாசம் பெரிது என்று இந்த காண வேளையில் தாவே ஆண்டவரே அந்த வார்த்தையின் மூலமாக நேரங்களோடு பேசினபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறாங்க தாவே தெய்வமே மிக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நாங்களுக்கு தாவே ஆண்டவரே உங்களுடைய கிரியைகளை காண முடியாது எங்களோட அவிசுவாசம் என்று நாங்கள் பார்த்தோம். அதுபடி நாளுக்கு தாவே உங்க சோதரம் இந்த காலவேளை எங்களோட அவிசுவாசங்கள் எல்லாம் நீக்கிக்க தாவே ஒன்று கூட எங்களோட விசுவாசத்தை நீர் புதுப்பித்தபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறாங்க தாவே உங்க சோதரம் தெய்வமே மிக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அந்த ஸ்திரீயை போல நாங்களுக்கு தொடர்ந்து கதாவே உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகளாய் காணப்பட நான் தாழ்த்துகளாய் காணப்பட கதாவே மிக ஸ்தோத்திரம் உன்னை பணிந்து கொள்ளவளாய் காணப்பட கத்திரதவி செய்யணுமே கதாவே மிக ஸ்தோத்திரம். எல்லா சூழ்நிலையிலும் கதாவே மிக ஸ்தோத்திரம். அன்றைய நாய்க்குட்டியே சொல்ல போல நாய்க்களுக்கு போட்டுதான் அப்பத்தை அவனுக்கு போடுதல் சொல்றது போல கதாவே தெய்வமே அன்றைய மிக ஸ்தோத்திரம். அந்த அப்பா கதை அவனை தன்னை தாழ்த்துறது போல ஒவ்வொரு கதை தன்னை தாழ்த்தி கதாவே அன்றைய அந்த தெய்வீக சுகத்தை நாங்கள் குணம் கதா சரீரத்தில் அனுபவிக்க கதாவை ஒவ்வொருத்தருக்கும் உதவி செய்ய முடியாது கொஞ்சம் கதாவே மிக ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்களுக்கு எல்லா வியாதியின் வலிமைகளுக்கும் கதை மேலாக கதாவே எல்லா பெரிய சூரிய கட்டுகளுக்கும் மேலாக எல்லா பிசாசன கிரியைகளுக்கும் மேலாக உயர்ந்த தேவனாய் கதாவே நீ பெரியவராய் இருக்கிறபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறேன் கதாவே நீமே அந்த விசுவாசத்தின் காலவேளை நீ ஊரே நீர் கதை பலப்படுத்தினபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறேன் கதாவே மிக ஸ்தோத்திரம். அதுபோல இந்த ஸ்ரீக்குள்ள இருந்ததான அந்த விசுவாசம் ஊருக்குள்ள காணப்பட கத்திர உதவி செய்ய முடியாது கொஞ்சம் கதாவே மிக ஸ்தோத்திரம். வசனங்கள் எல்லாவரையும் எடுத்திருக்காரங்களை தர்றோம் தேவ சமுதிரதார ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தி விருப்பத்தபடி நான் சோதரம் இல்லை ஒவ்வொருவரையும் கதை குணமாக்கி ஜீவன சாட்சியாக நிறுத்தப்படபடி நான் நன்றியோடு சோதரிக்கிறேன் கதாவே நீவே ஒவ்வொருவரையும் கத்திருக்கிறங்களை தர்றோம் கதாவே நடக்கிறதான துணை கிளாஸ் ஊழியங்கள் கிராம ஊழியங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்திர பொருட்படுத்த ஆசிர்வதிக்க முடியாது கொஞ்சம் இந்த வாரம் எல்லாம் கதை ஒவ்வொருவரையும் கதாவே ஆண்டவரையும் விசுவாசத்தின் ஆவிகளோட மாற்றி ஆண்டவரையும் தெய்வீஸ்வத்துக்காக காத்திரோட தெய்வீஸ்வத்தில் நிலைத்திருந்து கதாவே மிக சோதரம் கத்திரக்கண்டு வேறாக்கி ஜீவிக்கலமான கிருபை கொடுத்து பலப்படுத்தி விரும்பிக்க முடியாது கந்திர கதா மிக சோதரம் சகல பட்சத்தாங்க ஆராதனை பொருட்படுத்த முடியாது ஸ்தோத்திரம். இந்த மாசம் முழுவதும் கதாவே நடக்கிறதான எல்லா ஆராதனைகளையும் எல்லா ஜெபங்கள் ஊழியங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்திர பொருட்படுத்து உடைய நாமத்தை நிர்மயப்படுத்த முடியாது கொஞ்சம் தொடர்ந்து உடைய சமூகத்தில் நான் நிறைத்து ஒரே பாதுகாத்து உடைய மகிமையான வரி கண்ட நீரங்களை ஜனத்தை பரிசுத்தப்படுத்தி ஆயத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் காவலும் நம்மோடும் எல்லா பரிசுத்தவான்களோடும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும் மட்டும் இருப்பதாக. ஒரு நிமிஷம். இந்த வாரத்தில் ஜெபிக்க வேண்டியதான ஜெப குறிப்பு, சோர்ந்து போகாமல் ஆண்டவரை எப்பொழுதும் பின்தொடர்ந்து பற்றி பிடிக்கிறதான உறுதியான ஒரு விசுவாசம் நமக்கு உருவாக வேண்டும். அதற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய எல்லா ஜெபங்களில், குடும்ப ஜெபத்தில், ஏரியா ஜெபங்களில், பொது ஜெபங்களில் சோர்ந்து போகாமல் ஆண்டவரை எப்பொழுதும் பின்தொடர்ந்து பற்றி பிடிக்கிறதான ஒரு உறுதியான விசுவாசம் உருவாக வேண்டும். அதற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.